हरे कृष्णा. भारती स्टार्ट करूया मग. हरे कृष्णा. आजी हंग उपस्थित आशिल्ल्या पूर भक्तवृंदांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मनस्पूर्वक धन्यवाद दिता. आजी आषाढ एकादशी म्हळ्यार शयन एकादशी. सो आज आमगेले परब आज दाकून स्टार्ट. सो कंटिन्युअस मागीर सुता पुर्णमा, अष्टमी, गणपती परब, नागर पंचमी पुरा स्टार्ट जाता. सो आज दाकून आमगे परब स्टार्ट आषाढ एकादशी म्हणून. फूड एकादशी. सो हे आज आयचे आषाढ एकादशीक भगवत पुराण कोंकणीतनी प्रति एकादशीक भगवद्गीताचे फुल्ल पारायण स्टार्ट हें केलं करतसाची. तशीच आज भगवत पुराण कोंकणीतनी हे आषाढ एकादशीक भगवद्गीतेचे 18 अध्यायाचे फुल्ल चॅप्टर पारायण स्टार्ट केला. तेव्हा ह्यापटी कसं म्हणाली पूरा जण मस्त जणांनी सांग आमचे केलं ना म्हणून ಒಟ್ಟು केला. एक दोन श्लोक देऊन पूर जण सांगता म्हणता एक त्यांनी एक तांगेले एक उद्देश त्यांनी एक हे केला. सो जे तितले जणांना आज दोन श्लोका सांगता म्हणून. सो पुरा जण आयलींचे आज दोन दोन श्लोका सांगच्याक सो खुशी जाता. पुरा जण ಒಟ್ಟು जावन अशी आमगे एक झूम प्लॅटफॉर्म आणतो पुरा जण सांगताना पुरा भारी खुश जाता. सो तुमका पुरा जणांक हांव धन्यवाद दिता. सो पुरा जण भागीदार जाला नांका. सो आता मी सुरवेक देवाले गुरुले मलगड्याला पुरा आशीर्वाद घेऊन आईचे आमगेले हे कार्यक्रम स्टार्ट करूया. सुरवेक आम्ही मंगळाचरणम सांगून हे कार्यक्रम स्टार्ट करूया. मंगळाचरणम सांगू येतसची धन्य आचार्य. हरे कृष्ण धन्या. रेडी असतो मग. हाँ, हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते. सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद धन्या. भारी छंद कोण स्टार्ट केलं माहिती आमगेले प्रोग्राम. मस्त धन्यवाद देवा तुका. आता गीता महात्म्य सांगू येतसची आर्य आचार्य. हरे कृष्णा आर्य. हरे कृष्णा इति गीतामाहात्म्यं. गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य
मुखपद्माद्विनिश्रिता भारतामृतसर्वस्वं विष्णो वक्त्राद्विनिश्रितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद आर्या. भारी चंदकन सांगला मा तुम्ही दोगदन्या बोबयण्यानं चंदकन सांगला धन्यान आणि आर्यानं मस्त मस्त धन्यवाद मा तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका दोग जनाक अशेंच मुखारिश कसने सावस्था तुम्ही दोग जणांनी येऊन सांगता म्हणा निमगून घेत तुमगे लागी सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका दोग जनाक मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. आता मी आमगेला भगवद्गीता पारायण स्टार्ट करूया. फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग हे सांगू घेतसची एक आणि दोन श्लोक प्रद्युम्न कामत 3 and 4 अवनी नायक 5th and 6th देवकी कामत 7 and 8 रामप्रसाद आचार्य 9 to 10 हेमलता आचार्य 11 to 12 ध्रुवा आचार्य 13 to 14 धन्य आचार्य 15-16 नंदिनी किनी 17-18 अश्विनी किनी 19-20 प्रणव किनी 21-22 अनिका किनी 23-24 ज्योति प्रभु 25-26 चिराग प्रभु 27-28 सात्विक प्रभु 29-30 स्फूर्ति पै 31-32 शाश्वत पै 33-34 दीपा भट्ट माताजी 35-36 दीपा पै 37-38 तुषार पै 39-40 कमलाक्ष पै 41-42 अवनी पै 43-44 अनिरुद्ध पै 45 and 46 सहना पै. आज इतले जन संख्याक फर्स्ट श्लोक स्टार्ट करी. प्रद्युम्न. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषादयोगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं
त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमहिस्तथा भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्छै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पाञ्चजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रौ दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मवृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवाश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। हरे कृष्ण। काश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं रथं पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्याधरयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेदुदयान् अत व्यवस्थान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्रे शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। हरे कृष्ण। अथ अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धोकामानवस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमध्यमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धेर्प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापितत्य रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां सर्वे पश्येत् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां सर्वे तां कुरुनिति तत्ता पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्र पुत्रान् पौत्रान् सखींस्ततान्। हरे कृष्ण। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिद्धनिदब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गान 29 सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्तजायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थितां भ्रमतीव च मे मनः। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तम्मिवेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः चालाः समन्धीनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनः। हरे कृष्ण। दीपा पै। हरे कृष्णा। दीपा दीपा। हॅलो, ऐकताय का सर? हा बाई सांग 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 सांग. अपि त्रैलोक्यराजस्य एक सेकंड. इको येत असं. मक रक्तस की मुलखले लोकराजस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य द्रातराष्ट्राणां का प्रीति स जनार्दन अप्रमेव प्रशयेदस्मन् हतैतनतः तस्मन्नारा वयं हन्तु द्रातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं किं कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हरे कृष्ण। यद्यपयेतान् पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलाक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न्यायमस्मभिः पापरस्मान् निर्वर्तितं कुलाक्षयकृतं दोषं प्रपाश्याद्भिर्जनार्दनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो बिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वास्नेय जायते वर्णसङ्करः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरीते कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मश्च शाश्वताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दोषेरेते कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सानकुलधर्मानं मनुष्यनं जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु सना एक मिनिट मा 46 किलो बुक अंत 46 47 अस 46 श्लोक एक अस. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संके रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. आता सांग मा सना. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद पुराजनाक. कितलं चंद कोण पुराजनाನ చెడు ಅಂದ್ರನೆ ಹೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರನೆ ಫುಲ್ एक ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈಸುನು ಗಂಡು ಬೈಲಿಂತ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಪಡೆಯಲ್ವೇ. ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ.
प्लीज तुम्ही टर्न येवं नाका तुम्ही म्यूट कराची मागीर तुम्ही अनम्यूट करता पुरा जन हांव धन्यवाद दिता फर्स्ट चॅप्टर वाजिलां पुरा जन भारी चंद कोन वाजिलां पूरा फॅमिली का देवकी का माता देवकी माताजी तुमगे फुल फॅमिली का मस्त धन्यवाद दिता तशींच राम प्रसाद फॅमिली धन्या ध्रुवा हेमलता भारी खुश जालें तुम्ही पुरा जन फर्स्ट टाइम आयलींची सांगच्याक सो अशींच ये याची तुमगे सेव दिवका म्हण हांव निमून घेता तशी नंदिनी किनी अश्विनी किनी प्रणव किनी अनिका किनी ज्योति प्रभु चिराग प्रभु सात्विक प्रभु स्फूर्ति पै माताजी शाश्वत पै भारी चंदकोन सांगले तुम्ही पुरा जणांना तुमगे फॅमिली का मस्त मस्त धन्यवाद दिता हांव भगत पुराण कोंकणी तर्फेन तशी दीपा भट माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद भारी चंदकोन सांगले अशी मुखार येवका म्हण हांव निमून घेता तशी दीपा पै तुषार पै कमलाक्ष पै अवनी पै अनिरुद्ध पै सहना पै भारी चंद सांगला तुम्ही पुरा जणांना हे आमिगल फॅमिली पुरा जन सो फर्स्ट टाइम आयलींचे सांगच्याक सो तुमकां भगत पुराणा कोंकणी तर्फे हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता मस्त धन्यवाद तुम्ही पुरा जन मुखार आयिल्ली मिता हे आमगेलें गीता पारायण चंदायर चोलका आनी मुखार यशी चोलका तुम्ही पुरा जनांक सहकार जोको म्हण हांव तुमकां पुरा जन लेगीत पुरा जन हांव निमून घेता हरे कृष्णा सो आमी दोन्ही चॅप्टरा वचा सांख्य योग हे सांगू येतच आमगेलें जय गौरांगी देवी माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा हरि बोल आयचे एकादशी शयन एकादशी आषाढ एकादशी सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक स्वागत करता आणि मिगील टीम आमी तर आशिल्ले डिवोटीस जाले नांव सांगता हांव सगळ्यांक दोन दोन श्लोक श्लोक नंबर सांगना हांव स्टार्टिंग करता भक्तीन निधी प्रभु सेकंड भक्त रिहान प्रभु थर्ड अनुपमा नायक माताजी फोर्थ श्रीमती अन्नपूर्णा पै माताजी मगे वेले विशाखा पै भक्तिन विशाखा पै 11 ಶ್ರುತಿ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ 13 ಶೋಭಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ 15-16 ಪ್ರೇಮ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 17-18 ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಸಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಪ್ರಭುಜಿ 19-20 ಶೇಖರ್ ಖರಾಂಜೆ ಪ್ರಭುಜಿ 21-22 ಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ 23-24 ಹೀರಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 25-26 ಗಂಗಾ ಕೊಡುವ ಮಾತಾಜಿ 27-28 ಶ್ಯಾಮಲಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 29-30 ರಾಧಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ 31-32 ಭಕ್ತಿನ್ ಅಶ್ವಿಜಾ 33-34 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ 35-36 ವರ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ 37-38 ಭಕ್ತ ಶಿವಾಂಶ್ ನಾಯಕ್ 39-40 ಭಕ್ತ ಇಶಾನ್ ಕಿಡಿ 41-42 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿಡಿ 43-44 ನಯನಾ ಮಾತಾಜಿ 45-46 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಾತಾಜಿ 47-48 ಸಂದೀಪ್ ಪ್ರಭು ಮಗೆ 49-50 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಭುಜಿ 51-52 ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭುಜಿ 53-54 ಭಾರತಿ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ 55-56 ಹಾಂಸಂಕ 57-58 ಹರ್ಗ್ರೇಸ ಪಾಲಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ 59-60 ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 61-62 ಸೌಮ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ 63-64 ಶೈಲಾ ಮಾತಾಜಿ 65-66 ಸ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ 67-68 ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಭು 69-70 ಗೌತಮಿ ಪ್ರಭು 71-72 ಮಾಲತಿ ಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಕಳಾಂಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ निधी स्टार्ट कर मा स्टार्टिंग गप्पा करण सांग इतकी तू सांगत पळे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच
कुतस्त्वा कश्मलामिदं विसमेशमुपस्थिताम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वरिसूदन। हरे कृष्ण। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् हेयो भोक्तुं वेक्ष्यमपि ह्य लोके तत्त्वार्थकामास्तु गुरुनिहेव भुञ्जीय भोगारुधिरप्रदिग्धा न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जीविषामः ते स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि मामुपयुज्यात् यच्छोकमच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभाम वसपत्नं रद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्त्वां ऋषिकेशं गुडाकेश परं तप नयोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच अशोच्यान्नवं शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश च भाषसे गतासु न गतासु शुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेन्वाहं जातु नासं त्वं नेमे जनदीपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मि चा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्वश्वास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यां स्वां तितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। प्रेमा पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसत्त्वं धीरं सोमृततत्त्वाय पति न सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तनयो तत्तदर्शिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अविनाशित तद्विद्धिः येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् तत्सुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्तोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हरे कृष्ण। शेखर प्रभु जी joined aí nisso é. हरे कृष्णा. सांग का कोणी श्लोक मिळला तिला सव विद्यापी माताजी होय सांग. एनं वेत् हरे कृष्ण। एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् उभवतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् पाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यज्ञानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हीरा माता जी। हरे कृष्ण। हीरा माता जी सांगुवा आता एक पडतं नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अद्याह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विमर्हसि। माता जी ओके अतः नित्यजातन् नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्मादियुद्धाश्रयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमेदृशम्। हरे कृष्ण। राजेश्वरी। हरे कृष्ण। अत चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं च विभूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्याप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धय
युजस्य वा नैवं पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। नेहाभिक्रमनशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पम् अप्यसधर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाया अनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादारथा पार्थ नान्यत् आस्तेति वादिनः। हरे कृष्ण। नयना, हरे कृष्ण। नयना माताजी। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनां निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः कर्मजं बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदास्यासि निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्त्यदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्णा। हरग्रेस पालिका माताजी नांदिस्ता
भरती पै माताजी तुम्ही दो सांगतावे विद्या पै माताजी दो. हरे कृष्णा. हांव सांगता माताजी, हांव सांगता. सांग्या मा. सर्वत्र नाभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोऽपि जायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. हरे कृष्ण. मालती किनी जॉइन दल्यांचवे. हरे कृष्ण. गौतमी सांगतो अम्मा मागे वेल 2 श्लोक. हरे कृष्ण. विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणमृच्छति. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. भक्तीन श्रद्धेन आयचे दिसाक भगवद्गीते श्लोक सगळ्यांनी चंदकून पठन केलेलं आसा. सुरेख चेडू अंक धन्यवाद दिता. भक्तीन निधी भक्त रिहान आणि भक्तीन अश्विजा भक्त श्रीवांश नायक भक्त ईशान किणी अंका गरकड शिकेयले आवसूकी अज्जिकी बापूस्की अंक मस्त मस्त धन्यवाद. चंदकून चेडू अंक शिकयलस आणि चेडू चंदकून सांगिलस. देव बरे करो सगळ्यांके. आणि आज मस्त जन नवे नवे जन पुरा जॉईन जाल्लीं आसाची. गणेश प्रभू तांगेल बायल गौतमी प्रभू तशी सौम्या प्रभू मागीर ಸ್ವಲ್ಪ जन लास्ट मोमेंट मिस जाल्ल्यांची. नयना माताजी पूर्णिमा माताजी आणि पूर अंक पूर जनाके धन्यवाद.
अनुपमा नायक माताजी आमगे रेग्युलर चॅन्टर अन्नपूर्णा माताजी तांगेल धूव हरे कृष्ण तांगेल धूव आजी जॉइन जाल्लेली आसा अन्नपूर्णाली तिकाय मस्त मस्त धन्यवाद. श्रुती श्रोबा माताजी, प्रेमा माताजी, नागेश प्रभुजी, गीता नायक माताजी, हीरा कामत माताजी, गंगा कुडवा माताजी, श्यामला भट माताजी, राधा नायक माताजी सगळ्यांनी भारी चंदुकून सांगेल सर. तशीच वर्षा नायक माताजी आणि तांगेले बंबुणू कसं नाव गो तुगेल बमणाले. हरे कृष्णा प्रशांत होय प्रशांत आणि राघवेंद्र किणी आणि पुरा नवीन नवीन जॉईन जाल्ल्यांची संदीप प्रभू शैलाल बमूण म्हूण लेखता. हरे कृष्णा सगळ्यांके देव बरे करो. मस्त चंद करून मस्त श्रद्धेन भक्तीन तुम्ही सांगेल सर. तुमका धन्यवाद. आणि भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक आमके चान्स दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी, विनोदवाणी माताजी तुम हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. विनोदवाणी माताजी, भारतीबाई माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आम्ही कसं की यें जल्ला ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ कसं की यें जत्तस. ओके मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. जय गौरांगी माताजी. भारी चंद कोण तुमगेले पुरा टिमान चंद कोण वाजेले. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पुरा टिमाक मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. सो आता आमी तिन्ही चॅप्टरावर फुडें जपा टॉक आम्ही ऐकूया. सुष्मिता हरग्रेस एक मिनिट. ओके. हरे कृष्णा. सुष्मिता सखी आता मी 5 मिनिटं जपा टॉक ऐकूया. आमगे लुटसची हरग्रेस सुष्मिता सखी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तुमका 10 मिनिट लेट झालं सो माफी कोरका. सो तुम्ही आता स्टार्ट करूयात माताजी. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. वट्टू लोकांचं हॅपी देवशयनी एकादशी, आषाढी एकादशी. एकादशी दिवस आम्ही ऑलवेज ऐकला की संपूर्ण भगवद्गीता पारायण करतात. हे ऐकत तेगेर म्हाका एक याद येता की श्रीमद भागवतम कॅन्टो 4 चॅप्टर 21 टेक्स्ट 41 अंत कृष्ण सांगता नारदाक नहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद. सो अंतु श्रीकृष्ण सांगता की नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, हांव वैकुंठा भितर ना. न योगिनां हृदयेषु च, योग आनी करता पळय ध्यानी योगी तांगेल हृदया भितर बी हांव ना. तर हांव खंय आसा? हांव यत्र गायन्ति मद्भक्ता, मागेल भक्त खंय मागेले हे गुणगान करते उरताच की मागेल नाम स्मरणे करते उरताच की थंय हांव उरता म्हण. आणि आम्ही वट्टू लकी आसाची ह्या प्लॅटफॉर्मार येऊन आमकां भगवंताले नामस्मरणे करच्याक मेळता आसा. अश म्हण श्रील प्रभुपादाक आमी कितले आमगेले हें केल्यार बी कमी. सो आयची जपा टॉक 5 मिनिट्सा भितर हांव मागेले प्रेयर्स गुरु आनी गौरांगाक अर्पण करून एक 5 मिनिटां जपा टॉक उलोवच्याक म्हाका शक्ती दी म्हणून हांव देवा लागीं आनी श्रील प्रभुपादा लागीं आनी गुरु महाराजा लागीं मागून घेता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः. जप जप म्हळ्यार कसं आनी जप कर काकी म्हण. कलियुग अति भयंकर. पदम पदम यत विपदम. प्रत्येक पदा भितर विपद असा. एव्हरी स्टेप इज अ डेंजरस स्टेप. तेन्ना कसं करका असले डेंजरस स्टेप घेता स्टेप्स आसाची तातूंतल्यान भायर कशी येवका.
आता एव्हरी टाइम आम्ही प्लेना भितर ट्रॅव्हल करत असताना सांगताच कसं नाही, ऑक्सिजन लेवल डाऊन जाल्यार पयलीं तुम्ही मास्क घालून घेयात, नंतर तुमच्या सायडीन बशिला किंवा चेडूवा किंवा कोणाक तांकां मास्क घालात ती म्हण. सेम श्रील प्रभुपाद बी हे एग्जाम्पल दिता. इफ आम्ही प्लेना भितर ट्रॅव्हल करच्या लागल्यार आता कित तरी डिफिकल्ट टाइम आयला आमकां वेन वी आर इन द मिड एअर. दुसरी प्लेन येवन आमकां वाचोवच्या शकनाची बिकॉज वी आर इन द मिड एअर. आनीक आमकां त्या प्लेनाच्यान भायर उडी मारच्या बी जायना. वी कॅनॉट जम्प. कित्याक आमी त्या संकश्टाचेर आसाची आनी तेन्ना कोण आमकां हेल्प करता, आमी आमकां हेल्प करून घेवची पडटा. ताका तयारी आमी कसं करता, प्रिपरेशन हे काही करच्या जायना बिकॉज इट इज मटिरियल डेंजर अँड कृष्णान विश केले निमित्त ते जाता. बट एव्हरी टाइम आमकांचे मटिरियल डेंजर येता तातूंतल्यान भायर येवच्याक हरिल नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम. केवल हरिल नाव मात्र आमकां हातूंतल्यान भायर येवच्याक हेल्प करता म्हण. तर हरे नाम देवाल नाव म्हळ्यार कसं नाही, देव आनी देवाल नाम विंगड ना. भगवद्गीते भितर 10th chapter 25th श्लोकांत कृष्ण कशन सांगला, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. तो आपल्याला सगळं ऑप्युलन्स सांगता आसा 10th चॅप्टरांत. तेन्ना कृष्ण कसं सांगता, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी म्हळ्यार सगळे सॅक्रिफायसा भितर यज्ञा भितर हांव कोण, हांव चॅन्टिंग द होली नेम, देवाल नाव घेता न्ही आमी ते आय एम द वन. म्हळ्यार हांगा आमकां कळटा की देव कृष्ण आणि कृष्णाल नावा भितर काही डिफरन्स ना, दोन्ही सेम. केन्ना जनरली आमगेल मटिरियल माइंड म्हळ्यार हे भौतिक शरीरात आमी आसाची, तेन्ना कसं जाता आमगेल माइंड अशी एनग्रॉस्ड उरता. आमी ह्या पोस्चराक बसका, पूर्वेन तोंड करून बसका, आमगेल हें अशी उरका. सी आमी देवाले नाम कितें नामाचे टेस्टा किंता आमी आमगेल प्रोसेसा भितर बिजी उरतात. प्रोसेस म्हळ्यार हांव अशी बसका, हांव अशी पळोवका, हे करका ते करका. सो देन वॉट हॅपन्स, अवर मेन फोकस डिविएट्स. आमगेल फोकस कसो उरका, हांव कृष्णा आपयता. महात्मा दास प्रभू श्रील प्रभुपादल डिसायपल, ताणी मोस्टली तुम्ही हे बुक वाचिल्ले उरका, जपा अफर्मेशन म्हण. हांतू भितर ताणी 12 अफर्मेशन दिल्याची. आमगेल जप कशी उरका म्हळ्यार आमी चांट करचे पयलीं आमी म्हणका की हांव हे राधा कृष्णा प्लीज करच्याक हे जप करते आसा. मागेल जो रिलेशनशीप, मागेल शाश्वत इटर्नल रिलेशनशीप कितें कृष्णा बरोबर आसा ते हांवें रिएस्टॅब्लिश करच्याक, कित्याक आमी एन्जॉय करच्याक वी वॉन्टेड टू एन्जॉय म्हणून आमकां हे मटिरियल वर्ल्ड क्रिएट करून दिले, आमी हांतू आयली. परत आमकां शाश्वत घरा वचका, शाश्वत घरा वचका म्हळ्यार प्लेन धरका. ते प्लेन कोण धाडका आमकां, कृष्णान धाडका. गुरु आमकां ते व्हरू शकता आनी कृष्ण ते प्लेन धाडू शकता. सो आमी अशी उरका की आमगेल जप इट शूड अट्रॅक्ट कृष्णा. जप करता आसतना आमी देवा म्हाका हें दी, देवा म्हाका तें दी, देवा तें दी, ते मागचे ना. ते दिता बाय डिफॉल्ट आमगेल कर्मा प्रमाणे आमकां ते वट्टू मेळटा. बट आमी जप करता आसतना आमगेल माइंडा भितर कसो विचार उरका की देवा मागेल रिलेशनशीप तुजे बरोबर कितें आशिल्लें ते ब्रेक जाला, प्लीज एक्सेप्ट मी. मग तू परत तुजे बरोबर रिलेशनशीप रिएस्टॅब्लिश करूक ट्राय कर म्हण. सो जपा प्युअर उरका. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा चांटिंग बीट घेवन करका वे जप. हांव रांदता आसतना कृष्णाल नांव घेता, न्हिदता आसतना कृष्णाल नांव घेता, बसता आसतना कृष्णाल नांव घेता. बट आमगेल माइंड तंतू उरतवे ते आमी असेस करून घेवका आमगेल आमकां. म्हाका गोत आसा हांव चांट करता, 16 राउंड करता, 21 राउंड करता, कितले राउंड करूं मगेल मन खंय खंय धांवतेर आसा म्हाका गोत आसा. आमकां कोणा बद्दल तरी निकट संपर्क साधू जाल्यार आमी कितें करताची, तांचे बद्दल आयकून घेताची, तांचे बद्दल मोर अँड मोर वी ट्राय टू अंडरस्टँड, गो नियर देम. तेन्ना जप आमगेल तशी उरका की जपा इज द ओनली कनेक्शन
होली नेम इज द फोन नंबर आशिल्ल्या भशेन आता म्हाका कोणा कडेन तरी उलोवका तेन्ना हांव तांगेले फोन नंबर डायल करतले, हांव दुसऱ्या फोन नंबर डायल करची ना, अदरवायज खंय वचून क्रॉस कनेक्शन लागतले. सो कृष्णा बरोबर कनेक्ट करचे कसं हे एकच होली महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे 32 सिलेबल भितरी कसं असा आम्ही कृष्णा प्रे करतात, कृष्णाले एनर्जीक प्रे करतात. हे करत असताना आमगेल मन ताजेर एकदम फोकस्ड उरका. दुसरे केन्ना म्हणटाची जप आणि कीर्तन दोन्ही एकी निवे म्हण. नो, तांचो डिफरन्स आसा. आम्ही जो जप करतात ते आमच्या खातीर करतात फॉर द चांटर. जेन्ना सॉफ्टली आम्ही जप करणं ते आयकतात ते जपमालाचेर आम्ही जप करता आसतना कसं जाता आमगेले वट्टू सेन्सेस तांतू भितर मग्न उरतात. जपमाला हाता घेतगीर स्किन स्किन कसं जाता ते बीड्स टच करते उरता. टंग देवाल नाव घेते उरता. कान देवाले नाव ऐकते उरता. ब्रेन ताजेर कॉन्सन्ट्रेट करते उरता. सो हे वट्टू पळय वट्टू इंद्रिय एक कामाचेर केंद्रित उरताचे. हाका कसं म्हणतात चांटिंग. चांटिंग टू फोकस मागेले माइंड मागेले बॉडी ऑल अदर थिंग्स ओनली ऑन द होली नेम. कीर्तन म्हळ्यार विच अट्रॅक्ट्स गॉड एज वेल एज अदर्स. वट्टू लोकांक ताजे कितें मेळटा बेनिफिट मेळटा. पण जप करचे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे 99% ऑफ द डिवोशनल सर्विस म्हण प्रभुपाद सांगताची. चैतन्य चरितामृता भितर हे सांगिल्लें आसा की मध्यलीला भितर हे सांगिल्लें आसा की द होली नेम इज चिंतामणी. वट्टू मेळता कल्पवृक्ष आशिल्ल्या भशेन हे नाम चिंतामणी कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णा शुद्धो नित्यमुक्तो भिन्नत्ववाम नाम नमीनोहा. म्हळ्यार हे जो होली नेम आसा कृष्णा म्हणचे ते हे कितें ट्रान्सडेंटली ब्लिसफुल. हातूंतल्यान जो आनंद मेळटा भितरल्यान जो आनंद मेळटा तो आनी कसले काम केले मेळना. आनीक हे कितें हे आमचेर सगळे आध्यात्मिक स्पिरिच्युअल बेनिडिक्शन हातूंतल्यान आमकां मेळटा ती. कित्याक म्हळ्यार नाव म्हळ्यार कृष्णा हिमसेल्फ. नाम आणि कृष्णा कृष्णाल नाम आणि कृष्ण डिफरंट नी. सो आता आम्ही कलियुगांत आसात. वट्टू लोकांक गोत आसात आम्ही कलियुगांत आसात आणि कलियुग कितली फास्ट वतेर आसा विथ आम्ही हे पळोवचें जाता की डिटिरियोरेशन विथ अवर कल्चर. ते हातू भितरी कितें करूं जाता हे सांगिल्लें की कलिकाले नामरूपे कृष्ण अवतारा नाम है ते हया सर्व जगत निस्तारा. एज ऑफ कलियुगा भितरी ओनली होली नेम ऑफ कृष्णा की हरे कृष्ण महामंत्र हे इन्कार्नेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. कलियुगा भितर कोणा लागीं टाइम ना. वट्टू आसा दुड्ड आसा वट्टू आसा कम्फर्ट्स आसा गाडी आसा घोडा आसा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिसिन्स आसात हायजीन आसा हॉस्पिटल आसा ती बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर एवरीथिंग इज देर. पण कलियुगा भितर मनशा लागीं टाइम ना. कोणाक पळया फोन करून अय्यो मस्त बिजी टाइम ना. सो इजी प्रोसेस दिला ताकाई कृष्णान कसं ने नाम जप खंय करच्या जाता कशी करच्या जाता. देवाल नाम एक शुद्ध मनान घेया म्हण. जप करता आसतना 3 स्टेजेस आसात. नामापराध नामाभास आणि शुद्ध नाम. बिगिनिंग स्टार्ट करता जप भंय दिसता अय्यो नामापराध जात की आमचे कडच्यान म्हण. बट वेन वी कीप ऑन प्रॅक्टिसिंग ते आम्ही स्टेज क्रॉस कन वयर येता. एकदम शुद्ध नाम हांव घेतले फर्स्ट डेच्यान. एक डे शुद्ध नाम घेतले बाकी 364 डे जपमाला भितर कबर्डात लॉक करून दवरले. तशी करच्या ना. नित्यम भागवत सेवया एव्हरी डे भगवताली सेवा आम्ही करच्या जाई. कृष्णाज नेम
इज नन अदर दॅन कृष्णा हिमसेल्फ. म्हणून आम्ही जप करून कृष्णाक आमचे कडेन तो आमकां पळोव अशी जावं म्हणून आम्ही प्रे करताची. सो जपा एज कली हद्दू भितर जपा मात्र नाम जप करचे मात्र आमकां कृष्णा लागीं हरू शकता. सो आम्ही अशीच एकादशी मात्र न्ही, एवरी डे आमकां केन्ना टायम मेळत तेन्ना आम्ही जप करता. हाज्यान कसं जातात कृष्णाले कृपेक आमी प्राप्त जावन आमगेले इटर्नल घरा वच्चाक साध्य आसा. मंत्र इजी, व्हेरी इजी, डिफिकल्ट काही नाही. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इन द बिगिनिंग स्टेजाक दिसता अरे कोण हे करतलो, बोर येता म्हण. कोणा जॉन्डिस जाल्लो उरता न्ही, बिगिनिंग स्टेजाक कसं जाता, शुगर कॅन ज्यूस पिल्या बी इट इज सॉर लागता, कडू लागता. बट ॲज द जॉन्डिस वतेर वता तेन्ना ते ताजे टेस्ट येतेर वता. तशीची जब पै अयो बोरिंग, इतली वेळ कोण बसतलो, काही ना रुची येवच्या लागली ना म्हण अशी दिसता. बट वेन वी चॅन्ट शुअरली कृष्ण आमकां ते बुद्धी दिता. ददामी बुद्धी योगम त्वाम म्हण कृष्ण सांगता, ते बुद्धी कृष्ण दिता आमकां. सो एटलिस्ट आम्ही प्रयत्न करका. सो प्रयत्न करतेर प्रयत्नाने परमेश्वर म्हणतात. परम ईश्वर म्हळ्यार कोण, कृष्ण. सो कशी प्रयत्न करतेर वता ती तशी देव आमकां लागीं आपेतेर वता. अशें म्हणून आमी जपा इज द नाम जपा इजिएस्ट वे कृष्णान दिल्लें आमकां. आनी आमी हे कर्ण एकादशी मात्र न्ही, द्वादशी त्रयोदशी एवरी डे हे आमी एक आमगेले रोटिनांत घालून घेतल्यार रिच्युअल म्हण न्ही. इट इज लायक एक चेडूं आपणाले बापसो आपेत न्हू, आना आपेता तशी एक हे म्हण आमी ते प्रेमान आमी केल्यार खंडित कृष्ण आमचेर तांगेल कृपा दृश्टी घालतले. हरे कृष्णा. जय श्रीला प्रभुपाद. हरे कृष्णा. सुष्मिता माताजी भारी छंद कोण सांगितलं. सॉरी तुम्ही 10 मिनिट लेट झालं तुमका हे करताना. सो No, ma. भारी छंद कोण सांगले माताजी तुम्ही. मस्त धन्यवाद. कृष्णाक आणि कृष्णा नामाक कसं नाही डिफरन्स ना म्हणा. सो एनी टाइम कृष्णा नाव घेऊ शकता, कसं नाही रिस्ट्रिक्शन ना. कोणी घेवी येतं, कशी घेवी येतं, बट घेयाची नाम म्हणून तुम्ही सांगलं. एक स्टार्ट करायची मागीर आपापी तो आमकां हें करून घेता. एक स्टेज आमी मुखार दवरता तो 10 हेजी मुखारी म्हणून. सो पुराजनाक हांव रिक्वेस्ट करता, भगवत पुराणा कोंकणीत आनी इतले टीम केना जपा टॉकाचे प्लीज पुराजन जॉईन जायाची. टाइम ना म्हणकाची माताजीन म्हणे पुराजना टाइम आसा. एक राउंड करच्याक 6 to 7 मिनिट्स लागता. फर्स्ट मात्र माताजीन म्हळ्या म्हणके तो ते कोण पळया त्याची रुच पळयाची, मागीर आपापी तुमकां ते रुच येता. सो मस्त धन्यवाद सुष्मिता माताजी तुमकां. अशींची मुखार येवन आमकां अशींची तुमगेले कसं म्हणटाची टॉक जपा टॉका येवन आमकां आनीक तुम्ही हें कराचे आमगेलें कसं म्हणटा आमी आनीक स्टार्टिंग स्टेजारी आसाची. तुमगेले तसं सिनियर डिवोटीन येवका आमकां थोडेंच आमी तशी आसाची सांगची मात्र आमी 16 राउंड करताची बट करताची म्हूण तशी बट हे कोण करताच की ना की करता तुमगे मार्गदर्शन जावं का म्हण हांव निमगून घेता. सो भगत पुराणा तुमकां मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा विनोदवाणी माताजी. जस्ट 2 seconds. येस माताजी. हरे कृष्णा. थँक यू सुष्मिता सखी माताजी. आज इतलं आयकून जपा टॉक दिलेला का तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या सगळ्यांके गोतस की भागवत पुराण कोंकणी कम्युनिटी ग्रुप अंत आशिल्ल्यांका एव्हरी एकादशीक आमकां एकादशी महात्म्य आमची गेल्यान मेळटा सर. ते आमकां दिल्लेची सुष्मिता सखी माताजीना. सो थँक यू अँड ग्रेटफुल टू सुष्मिता सखी माताजी. एव्हरी एकादशीक आमी एकादशी महात्मा कोंकणीन रेलिश करता आसाची, महात्म्य आयकता आसाची, मना व्हरता आसाची, ते अंडरस्टँड करता आसाची आनी एकादशी फॉलो करूं पळयता आसाची. सो इट इज बाय हर ब्लेसिंग्स. So thank you very much, Mataji. Thank you so much for your valuable time and association. Tani baharina dakun join jalala sachi. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू ऑल माताजी. हे भागवत पुराणा इनिशिएटिव्ह कोण घेतले की ताणे
like I glorify them, Mataji. कित्याक तांणी एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट केला ना, आमचे लोक वट्टू एक प्लॅटफॉर्मार येवन वट्टू आयकुचा मेळटा. एट प्रेझेंट आय एम इन गोवा, म्हगेले आना बर ना, सो आय एम रियली गोईंग थ्रू दॅट जरा एंड व्याधी, old age and disease. When I see practically, I really feel how important is the holy name. Please take holy name seriously and chant to core of your heart, so that in this difficult condition only Krishna can help us. Hare Krishna. माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्णा. स्वतः मी माताजी लानतो मी जपाटाक ऐकलीची. आता एक राउंड आम्ही चांटिंग करूया. आज चांटिंग करच्या येतसची पूजा विटेकर माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ऐकत ना? ऐकत ना माताजी? यस माताजी, यस यस. ओके, स्टार्ट करूया. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद पूजा विटेकर माताजी. खुशी झालं तुम्हाला एक राऊंड जप आहे तो राजनान भागी घेतला. सो मस्त मस्त धन्यवाद. अशीच मुखारी तुम्ही सेव घेऊ का म्हणून घेता भगवत परायण कोकणी तर्फे मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता मी तिन्ही अध्यायावरच्या आम्ही याला पारायण कंटिन्यू करूया. कर्मयोग हे सांगूया तसची 1 2 2 प्रमिळा भट्ट माताजी, 3 and 4 अदिती भट्ट, 5 and 6 अन्विता भट्ट,
7 and 8 Prashant Acharya, 9 and 10 Deepa Acharya, 11, 12 Arya Acharya, 13, 14 Achala Acharya, 15, 16 Pratima Pai, 17, 18 Bhavya Pai, 19, 20 Bhumika Pai, 21, 22 Shrinika Pai, 23, 24 Ashalata Prabhu, 25, 26 Leela Pai Mataji, 26, 27, 28 Girija Rao Mataji, 29, 30 Nag Prasad Pai, 31, 32 Pramod Kamata, 33, 34 Mangala Pai, 35, 36 Aditi Nayaka, 37, 38 Pushpa Kini, 39, 40 Uday Nayaka, 41 and 43 Geeta Nayaka. Hare Krishna. Pramila Bhatt Mataji, तुम सुर करिए. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः. अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. हरे कृष्ण. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनरारम्भान् निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. हरे कृष्ण. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थानि मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रतिमा pai. हरे कृष्णा. ऐक पटकन. वै हरे कृष्णा. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रिया रामो मोगं पार्थ स जीवति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। हरे कृष्णा तस्मादस्तकः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्णा यद्यादाचरति श्वेतः तथा देवेतरो जनः सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तादानुवर्तते नामे पातस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा यदि ह्ययन्न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रकृते क्रियमाणानि गुण्यकर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते तत्त्वमित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणो गुणेश वर्तन्त इति मत्वानुसज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रकृतिर्गुणसम्मूढां सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् क्रस्सविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासाद्यात्मचेतस निराशिर्निर्ममो भूत्वा यद्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतैर्ध्यानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियास्येऽर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशमघाचेतौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्ण। पुष्पाकिनी पुष्पाकिनी श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेन व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथा यतो वेनामृतो गर्भस्तथा तेन मामृतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पारूपेण नलिने च चले च
इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धियोर्बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसस्तभ्यात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सत् इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. हरि बोल. तिन्ही चॅप्टर पुराजन भारी संकन वाचिला. स्पेशली जान हांव मस्त थँक्स सांगतास कोणाक म्हळ्यार अदिती भट्ट, अन्विता, प्रशांत आचार्य, दीपा आचार्य, मागीर श्रीनिका, भूमिका पै, नागप्रसाद पै, मागीर अदिती आणि उदय नायक आणि पुरा म्हळ्यार मस्त अप्रूप केलो जण एक फर्स्ट टाइम आयली. सो मस्त मस्त धन्यवाद आम्ही मीन प्रमिळा. सो तुमगे पुरा दोग जन चेडूय पुरा चंद भारी चंद कोण सांगना मा चेडू मन पुरा जन भारी चंद कोण सांगना. सो मागे बर्लेन पुरा आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स प्रमिळा, देन आर्या, अचला, भव्या, आश्रता प्रभू माताजी, लीलापै माताजी, गिरिजाराव माताजी, मंगला पै, मागीर गीता नायक आनी पुरा प्रती एकादशी येताची. सो तेच निमित्त तुमकां धन्यवाद दिता. बट बरले लागली याची फर्स्ट टाइम तांकां मस्त मस्त धन्यवाद. खुशी जाला तुमगे निमित्त आमगेल हे कार्यक्रमाची अनिके चंदा चुलका म्हण आमकां तुमी पुराज धन्यवाद दिसता. तुम्ही आमगेल तुमगेल फॅमिलीक तुम्ही आप आयल्या दोन श्लोक दिवन कोतस तांनी ना म्हणटाची जाल्यार तुम्ही तुमगेल प्रयत्नान चेडू वांग पुराजनाक आपूण हाडा बामणांक पुराजनाक. सो मस्त मस्त धन्यवाद. अशींच आमगेल कार्यक्रम येयाची आमगेल कार्यक्रम अशींच मुखार चलासून दियाची म्हण आमी म्हणून घेता. भगवत परायण कोंकणी तर्फे तुमकां मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. आता आमी चारवी आवाज अध्याय माताजी हंगा. ओके. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी. ओके स्टार्ट करो. येस येस मधुरा मंदाकिनी माताजी चारी चॅप्टर घेऊन आयली आमगेल्या मधुरा मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्णा माताजी. शुरकराज. ओके. हरे कृष्णा. आज आमगेले ग्रुपांतू बत्ती नवे नवे मेंबर्स बाब मुणकाई आणि जॉईन दायन जातली कोण कोण आपोन येवन फ्रेंड्साक पुरा जॉईन करेला. फॅमिली मेंबर्स पुरा जॉईन जाली ताजी बारी खुश दत्तास म्हाका. ओके आयचे आषाढ एकादशीक सर्वांक स्वागत आसा. चॅप्टर 4 ज्ञानयोग सांगू येता ती सुजाता प्रभू माताजी 1 to 2, शोभा खिणी माताजी 3 to 4, 3 and 4, दीपा शेणे माताजी 5, 6, मधुप्रिया शेणे 7, 8, गायत्री कामत माताजी 9, 10, पूनम खिणी 11, 12, कल्पना राव माताजी 13, 14, मधुमती शेणे माताजी 15, 16, प्रिया खिणी माताजी 17, 18, लक्षणा खिणी 19, 20, दिनेश खिणी प्रभू 21, 22, पूर्णिमा शेणे माताजी 23, 24, रश्मि नायक माताजी 25, 26, अरुणा प्रभू माताजी 27, 28, सौम्या शेणे भक्ति सौम्या शेणे 29, 30, जयश्री शेणे माताजी 31, 32, भारती कामत माताजी 33, 34, नसीम नायक प्रभू तांनी 35, 36 आणि गायत्री शानभाग तांनी 37 माताजी तांनी 37, 38, गणेश शेणे प्रभू 39, 40, लास्ट 41, 42 हांव सांगता. हरे कृष्णा. स्टार्ट करेत सुजाता प्रभू माताजी तुम्ही. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा स एवायं मया तेज्य योगप्रोक्तपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेत्यदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतमामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूर्ता मद्भावमागताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यस्य सर्वसमारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्धकर्मण्यम् तमाहु पंडिता गुहाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगम् नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्य विप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निर्याशिर्यतचित्रात्म त्यक्त्य सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्चालावसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समुसिद्धवसिष्ठोच्च तथापि न निबध्यते। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दैवम् एव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवो न जुह्यति स्तोत्रदीनीन्द्रियाण्ये संयमानिषु जुह्यति सप्तादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये आ गए, क्या हुआ? हे भगवान, किधर गया? हरे कृष्णा। ಸರ್ವಾಣೀಂದ್ರಿಯ 27. वही मिगल। ಹಾ हरे कृष्णा। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्रो जुह्वति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञाश यपो यज्ञ योगयज्ञाश तथा परे स्तावद स्वाध्यायज्ञानयज्ञस्य यतयः संशिताव्रताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अपाने जुवति प्राणं प्राणे पानं तथात्परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायाम प्राणायामपरायणः अपारे नित्यक्तहारः प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्रीयते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नायं लोकोशयज्ञस्य तो कुतोऽन्य कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वितथा ब्रह्मणो मुखे कर्म ज्ञान वित्तिथां सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाण द्रष्टा सा त्वा ज्ञातो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचरेणाधिगच्छति अज्ञश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति परो न सुखं संशयात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा
योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं प्रस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. આજે અમે ફેમિલી મેમ્બર્સ आणि फ्रेंड्स पुरा जॉईन जाऊन भारी चंदकोन 4th चॅप्टर चंदकोन पठण केलेलं असं. अशी फुला माळांतो एक माळा एक फुला मागशी एक फुल घालणं चंदकोन माळ करतात तशी एकले ना चूकिನ अशी एका मागशी एक फटाफट पुराजणन सांगितलं असं भारी खुशी झाल्या. आणि आज भारी चंद एक आषाढ एकादशी दिवसो सगळ्यांक देव आयुष्य आरोग्य देव म्हणून देवालय मागता तशीची भगवत पुराण कोंकणीचे आमक हे एक अवकाश दिलेलं असतं तांकां बरे धन्यवाद सांगता हांव. हरे कृष्ण माताजी सगळ्यांक धन्यवाद आमगे टिमाचे सगळ्यांक धन्यवाद आणि थँक्यू सो मच. सो माताजी ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त चंदको पुरा जण ह्यापटी पुरा ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುರ ಬಜಿತ್ತು ಖುಷಿ ಜಲ್ಪುಳನ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮೊದಲ ಮಂದಾಕನಿ ಮಾತಾಜಿ तुम्ही तुमगे बिझी शेड्यूल जस्ट आयली मात्र व्यवस्थित दाखवून जलरी तुम्ही पुराजीला ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು 2 श्लोक देऊन तुम्ही तुमगेला सेवा सुंदर रीतीर केला. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता मी 5 अध्यायावरच्या कर्मसन्यास योग हे सांगू येतसची 1 2 आशा नाईक माताजी, 3 and 4 सुमिता भट माताजी, 5 and 6 वैभवी नायक, 7 and 8 वेदांत नायक, 9 10 आरती प्रभु, 11 12 प्रियाकिनी, 13 14 प्रतीक्षा किनी, 15 16 प्रतीक्षा प्रभु, 17 18 शरदी शानबाग, 19 20 शिशिर शानबाग, 21 22 रश्मि शानबाग, 23 24 अनिता कामत, 25 26 अमृता पै, 27 29 कलावती अवधानी. हरे कृष्णा. आशा नायक माताजी ते स्टार्ट करायची. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. हरे कृष्ण. यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रपलन् विसृजन् घृण्णन् नोन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु यत् ज्ञानं येषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्ण। शरदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तद्बुद्धयस्तदात्मानः सन्निष्ठा सत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूद्रे चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तः वन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः शोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् क्रामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्त सुखोऽन्तरा राम तथा तन्तरयो ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुरधं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ
तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद कलावती योधानी माताजी. तुम्ही डेडिकेशन सुजाता US चमकलरी तुम्ही टायमिंग जलरी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तुम्ही जॉईन जाल्लीची तुमगे सेव तुम्ही कंटिन्यू केलं. मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. हरे कृष्णा. तुमकाय धन्यवाद. हरे कृष्णा. सो आजी अमृता पै आणि अनिता कामत माताजी आणि आम्ही अनिता कामत माताजी पुढे येत तशी सो मस्त टाइम नंतर आज जॉईन झालींची. मस्त मस्त धन्यवाद अनिता कामत माताजी. मस्त धन्यवाद. तशी अमृता पै चंदू कोण सांगला अम्मा आज आता बाय हॅट केलं 2 श्लोक तुम्ही हा अशी येऊ का प्रति एकादशी का दोननी श्लोक सांगून पूरा 18 चॅप्टर श्लोक बाय हॅट करून घेऊ का तुम्ही. ओके मस्त मस्त धन्यवाद देवा तुका. तशी आशा नाईक माताजी सुमिता भट माताजी वैभवी नायक वेदांत नायक तो जण भारीच क्वेश्चन तुका सांगला चेडा तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी तुम्ही येऊ का म्हणून म्हणून घेता. आरती प्रभू माताजी प्रियाकिनी प्रत्युषाकिनी प्रतीक्षा प्रभू शरद या जो एकदम एनर्जी रशिली बारी जोर कोण जाय एकदम गट्टी थोडान सांगला शरदीनं चंदुकन सांगला तेव्हा शिशिर शानबाग रश्मी शानबाग मस्त धन्यवाद तुम पुराजनाक 5 चॅप्टर तुम्ही सांगेला का भगत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव तुमकां मनस्पूर्वक धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. सो आता मी संची चॅप्टर प्रतिभा नायक आणि हांगे टीम येत आसा. हरे कृष्णा माताजी तुम्ही शुरू हरे करा. कृष्णा. आज आमकां संची अध्यायो 1 to 2 शांती पै, 3 to 4 सुधा कामत, 5 to 6 प्रभा कामत, 7 to 8 स्मिता प्रभू, 9 to 10 जानकी नायक, 11 to 12 शैला किणी, 13 and 14 शैला पै, 15 and 16 किरणा पै, 17, 18 दीपिका शणै, 19, 20 नम्रता पै, 21 to 22 रश्मि पै, 23, 24 जयंती प्रभु, 25, 26 सुप्रभा पै, 27, 28 गायत्री पै, 29, 30 कीर्ति प्रभु, 31, 32 रश्मि भंडारकर, 33, 34 कात्यायनी भट्ट, 35, 36 लक्ष्मी शणै, 37, 38 अमिताभ प्रभु, 39, 40 स्वाति पै, 41 to 42 वैष्णवी शणै, 43, 44 पंचमी पै, 45 to 47 श्रीकला पै. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आरूरुषोर्मूर्ने योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते. यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तद्योच्यते. हरे कृष्ण. उद्धरेदात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन वैर्वात्मना विदितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. ज्ञानविज्ञान
तृप्तात्मा कूटस्थो विजयेन्द्रिय युक्त युक्तच्यते योगी समालोष्णाश्म काञ्चन। हरे कृष्ण। सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने योन्यात् योगमात्मा विशुद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं विशिष्टानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्स्यस्थामधिगच्छति नात्यस्नस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेमावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लभ्यं चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वांशतः मनसेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। ಅದು ಕೋಣೆತ್ತ ಜಯಂತಿದಲ್ಲೇ ರೇಷ್ಮೆ ಭಂಡಾರ್ಕರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ शनैरुपरमत् बुद्ध्याद्रतिगृहीतया आत्मसंस्थमनं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेतत् आत्मनैव वशं नयेत्। गायत्री 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 गायत्रीना गायत्री लक्ष्मी सांगतात पण प्रशान्तमनसंहेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। हरे कृष्ण। कीर्ति। सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वतः समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च महि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न स च मे प्रणश्यति। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्मितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमोत्तमः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिः स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण। लक्ष्मी श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। असम्यात्मान योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यातात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमापयतः। अमिता गायत्री संग गायत्री संग गायत्री का 37-38 37-38 अर्जुन अर्जुन उवाच करेक्ट 37 करेक्ट। उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्ट स्थिन्नाभ्रमिम नश्यति स्तो महाबाहो विद्धो ब्रह्मपति। हरे कृष्ण। एतन्मे श्रयं कृष्ण चिन्मय शेषतः श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृच्छ्चित् दुर्गति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदुच्यतम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेकम् एतदेततो भूयात् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरनन्दनो पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हव्यशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य
शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति परम गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना श्रद्धवान् न भजयते यो मां समे युक्तमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रतिभा नाईक माताजी, हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रतिभा नाईक माताजी, तुमच्या टीमाक भारी संत तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशींची प्रति एकादशी तुमगे सावकर कमणी म्हणून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद तुमच्या पुरा टीमाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. आता 7 अध्याय पशपुडा थोडे अनाउन्समेंट हांव करता. भगवत प्रवाह सिरीज हे 7th July Monday कसा 8:30 PM IST का टॉपिक असा फ्रॉम आयर्न एज टू गोल्डन एज. स्पीकर असाची प्रभुजी हानी प्रभुपाद नीलामृत सेशन असा 7:30 का IST आयतारा जपा सेशन असा आमगेला 7:30 कोणाक एक राउंड लीड करता की आणि 10 ऑफेन्सेस असा म्हळे नामपरा की तांनी शिल्पा हेगडे माताजी नाव दिवका म्हणून म्हणून घेता. नेक्स्ट टाइम गेले एकादशी येता कामिका एकादशी सोमवार 21 जुलै का सेम हेच टाइम 5:30 स्टार्ट जाता. कोणा कोणा नाव दिवका की तांनी मागीर विंगड श्लोक सांगू दे. 1 to 6 माया नाईक माताजी दिवका. 7 to 12 विनोद मक दिवका. 13 to 18 श्रीमती भारती पै माताजी दिवका म्हणून घेता. तशी प्रत्येक आमगे सेशन चलता सोमवार बुधवार शुक्रार आणि शनिवार. सो प्रति सेशन पशी पुढे 5 मिनिट आम्ही हरिनाम संकीर्तन करताची हरे कृष्ण महामंत्र सांगताची. सो कोणा सांगता की तांनी बरे 5 मिनिट तांकांचे रागुतांनी घाली येता. तांनी आणि हरग्रेस जे गौरांगी माताजी का नाम दिवका म्हणून जयंती नाईक माताजी नाव दिवका म्हणून घेता. तशी भगवत पुराण कोंकणी हांनी मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केला. कोणाक डिटेल्स जावका की तांनी हरग्रेस ब्रजगोपी माताजी कानी हरग्रेस राधिका भाव माताजी नाव दिवका म्हणून घेता. नेक्स्ट वैष्णव भजन असं संध्या असं 17 जुलै का थर्सडे का 8:30 का आमगे थीम असं गुरुपौर्णिमा स्पेशल म्हणून कोणाक सांगता की तांनी कॉन्टॅक्ट करू येता. श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी का श्रीमती रश्मी भट माताजी का आणि हरग्रेस मधुर मंदाकिनी माताजी का. तो मस्त मस्त धन्यवाद पुराजन भारी दुकान पठण केलेला का. सो आता भारतीबाई माताजी ओव्हर टू यू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. आषाढी एकादशीचे पावन दिवसाचे संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाक अपास पूर्वक स्वागत करता तुम सगळ जनाक. आता 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग संघ कमगेल उठसाची 1 to 2 श्लोक घनश्याम भक्त घनश्याम मागीर पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी रजनी पै माताजी पनक पै 9th and 10th श्लोक आशा हेगडे माताजी 11th and 12th श्लोक विशाखा प्रभु माताजी 13th and 14th श्लोक काव्या प्रभु 15th and 16th श्लोक श्यामला कामत माताजी 17th and 18th पूजा वेटेकर माताजी 19th and 20th श्लोक महेश वेटेकर प्रभुजी 21 and 22nd श्लोक दुर्वा 23rd and 24th श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी 25th and 26th श्लोक दिव्या देसाई माताजी 27th and 28th दीपक देसाई प्रभुजी 29th and 30th श्लोक वनिता पै माताजी. हरे कृष्णा. भक्त घनश्याम स्टार्ट करेत देवा. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवान उवाच
मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः संशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। अपरेयतमित्तस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हरे कृष्ण। मत्तपरतरं हरे कृष्ण मत्तपरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा रसोऽहमप्सु कौन्तेय बभासि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषमृषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुण्यो गन्धः हरे कृष्ण। पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽसि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एव तीतान् विद्धि न त्वयं सेषु ते मये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वैदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण। न मां तुष्टितीनो मूढां प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिर्नोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थिति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो नित्यम् अर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् अस्ति स हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। एक अवकाश दिलेला धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कमैस्तैस्तैर्हृदध्यान प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्णा। दुर्वा।
यो 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 योयम यो यो या यो यो या याम याम तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य चलं श्रद्धं तामेव विदधाम्यहम् ततया युक्तस्याराधनम् इहि लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान्। हरे कृष्ण। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवां देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धय परं भावम् अजन्नान्तो ममाव्ययमनूत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां जमव्ययम् वेदाहं समिति तानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गो यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕ್ಕಡ್ ಜನಕ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಶೀಚಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಸೇವಾ दीपमण मुनगेता आज चरडू एस्पेशली पन्नक पई फर्स्ट टाइम तानी पार्टिसिपेट करता सची मस्त धन्यवाद तांगेला माक शी प्रति एकादशी एक श्लोक देता दोन श्लोक देता चरडू पार्टिसिपेट करे म्हणून मुनगेता तशीची भक्तगण शामितली चंदಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ करता देवात मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची दुर्वा प्रद्यावागले माताजी प्रति एकादशी तुमगे चरडाक एक देव दोन श्लोक सांगू तुम्ही एनकरेज करका म्हणून मुनगेता मस्त चंद करून प्रयत्न करता सची मस्त धन्यवाद. सಕ್ಕड माताजी का अनंत धन्यवाद. अट्टा अध्यायु अक्षर परब्रह्म योग संघ कामगे सची फर्स्ट दोन श्लोक मायारविंद बल्ल्या माताजी नंतर दोन श्लोक सुमित्रा महाले माताजी 5th and 6th कमला वसंत माताजी 7th and 8th श्लोक गुरुराज राव प्रभुजी 9th and 10th विनय नायक माताजी 11th 12th अश्विनी प्रभु माताजी 13th and 14th कनिका भट्ट 15th and 16th श्लोक वैष्णवी भट्ट माताजी 17th 18th अनिका भट्ट 19th and 20th श्लोक स्वाति शणै माताजी 21st and 22nd सुप्रिया भट्ट माताजी 23rd and 24th श्लोक राजेश्वरी शानबाग माताजी 25th and 26th अहना प्रभु 27th and 28th गीता प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. माया माल्या माताजी तुम स्टार्ट करो. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञकथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हरे कृष्णा। सुमित्रा महाले माताजी। हरे कृष्ण। माया अरविंद मल्ले माताजी, तुम्ही आणि 2 श्लोक कंटिन्यू करता। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्गकमसज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाश्चदिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहाव्रतां वर। हरे कृष्णा। देव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति स सद्भावं याति नात्रस्य संशयः। प्रॉब्लम। हलो। यं यं वापि स्मरद्भावं त्वजयन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरयुध्य च मयार्पितर्मनोर्बुद्धिर्मे मे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिने परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ नुचिन्तयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तमिं पुराणमनसु शासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विनष्टि यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम् मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्या जायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। हरे कृष्ण। कनिका भट्ट। हरे कृष्ण. सुमित्रा महाले माताजी, तुम्ही अवैलेबल आसात बा त्यावेळी तुम्हाला नेटवर्क इश्यू आशिल्ले सांगू शकता. 13th आणि 14th श्लोक. 13th. हरे कृष्ण। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति देहं स याति परमां गतिम्।
अनन्यचेत सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः हरे कृष्ण आणि कोणाक चान्स मेळना तिला सचवा वैष्णवी भट माताजी अवेलेबल ना जी हरे कृष्ण मामुपेत्य संगेच प्रभु संगेच मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते हरे कृष्ण तुम्ही म्यूटार आसात म्यूट हरे कृष्ण अनेक स्लॉट आसा एक्चुअली वैष्णवी भट माताजी अवेलेबल नाची त्यांनी द्वारकनाथ भवन आसाची शुभे माताजी अश्विनी प्रभु संगेच आणि दोन श्लोक 17 हाँ जयत माताजी सहस्रयुग पर्यंत महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके हरे कृष्ण सांगितलंय माई स्वाती शणै माताजी स्वाती शणै माताजी सुप्रिया भट माताजी अवेलेबल असायचे तुम्ही हरे कृष्ण कोण सांगू इच्छितो हरे कृष्ण आप सांगते माई हरे कृष्ण आप सांगते संगेच भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमवश पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु विनश्यति सुप्रिया भट माताजी हरे कृष्ण कोणा चान्स मेळणे दोडू सांगू इच्छितो अब कंटिन्यू करूया माताजी विनय नायक करेच हरे कृष्ण अव्यक्त 21st नाही माताजी आता 21st 22nd दोन श्लोक अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्ष समाहुः परमां गतिं यप्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्तय लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् हरे कृष्ण यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति त्वं कालं रक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः हरे कृष्ण धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण सन्मास दक्षिणायनं
तत्र चन्द्रामसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ला कृष्णे गता हेते जगता शाश्वते मते एकाय याथ्य यथ्यनावृत्ति मन्याय वर्तते पुनः। हरे कृष्णा। नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् इति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अष्टमोऽध्याय अक्षरब्रह्म अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಅರವಿಂದ್ ಮಲ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ತುಂಗಲ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಒಂದು ಎತ್ತಾಚಿ ಸಕ್ಕಡ ನನ್ನ ಭಾರಿ चंद ಕೊಂದ್ರೆ सैड केला. प्रभूजी काही धन्यवाद मस्त धन्यवाद. तशीची 2-4 स्लॉट खाली आशिल्ले येवचे जायन तांकां ए टायमाक लॉगिन जावचे जायनी तशें देखून तुम्ही सगळ्यांना रिसाइट केलेला मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची अश्विनी शानबाग माताजी मस्त धन्यवाद तुमगे फॅमिली मेंबर्स पूरा घेऊन आयली ती. तशीची अहना ते मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी अशी मुखार येऊन पार्टिसिपेट करता म्हणून सेवा दिवका म्हणून हांव भागवत पुराण कोंकणी तर्फे निमून घेता. हरे कृष्ण. आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग संघ आमगे उठासाची रश्मी भट माताजी तांगे टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चढवून घेता आसाची चॅप्टर. हरे कृष्ण. वैष्णवी पै तो स्टार्ट करे अम्मा कोऑर्डिनेट करे. हरे कृष्णा. आजी तुमगेर मुखारी 9वोऽध्याय राजविद्या राजगुह्य योग सांगू येतसरी भक्तीन वैष्णवी पै तहाम 1 to 2 भक्त अमूर्त प्रभु 3 to 4 भक्तीन भूमिका कामत 5 to 6 भक्त श्रेयस कामत 7 to 8 भक्तीन प्रतीक्षा भट्ट 9 to 11 भक्त रामनाथ नायक 12 to 14 भक्त दैविक शणै 15 to 17 भक्तीन आर्या नायक 18 to 20 भक्तीन आद्या नायक 21 to 22 भक्तीन रचना पै 23 to 25 भक्तीन मानवी प्रभु 26 to 28 भक्तीन प्रणम्या 29 to 31 भक्तीन प्रेरणा 32 to 34. अथाव स्टार्ट करतस. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 9वोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सन्ति सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमां कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नेक्स्ट कौन दवा श्रेयस कामत श्रेयस कामतील जल्ले जल्ले प्रतीक्षा भट्ट। हाँ ओके। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मोघश्च मोघकर्माणो मोघज्ञानविजेतसा मोघ राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः महात्मानस्तु मां प्रार्थ दैवी प्रकृतिमां श्रिता भजन्त्यानन्यमा मनसो ज्ञात्वा भूत द्विमाव्यः सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कृतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाद्यम् अहमग्निर्हरं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारा ऋक्साम युजुरेव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृहाणमितसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपापोत्तपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिवि देव भोगान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रसन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृत्ताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्ण। कृष्ण पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरितप्स्नामि प्रयातात्मानः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनी संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्थव्य सम्यग् वसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्त प्रणश्यति। हरे कृष्ण। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एति स्युः पापयोनया स्त्रियो तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मत्याधि मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मनं मत्परायणा। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। आजी नवमोध्याय राजविद्या राजगुह्य योग सांगू अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी तशी रश्मी भट माताजी हंका मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हरी हरी बोल. प्राचरडवन भारी चंदुकोन सांगला आणि नवे जावन मानवी प्रभू त्यांनी जॉईन झालेलं असं तशीची श्रेयस कामत आणि भूमिका ऑपासरी जॉईन झालेलं असं मस्त मस्त धन्यवाद. अशी चरडुवानी एव्हरी एकादशी येवन चरडुवाले ग्रुप असा आमगेल टीमा दाखवून ताका तुमगेल नाव दिवका म्हणून हांव निमगून घेता. हरे कृष्णा. मुखार सुनोच्या दशमोध्याय सांगू येता आसाची रमा भट माताजी 1 to 3, शांता भट माताजी 4 to 5, अक्षता नायक माताजी 6 to 7, डॉक्टर सुचेता पै माताजी 8 to 9, शुभा पै माताजी 10 to 11, दिव्याकिनी माताजी 12 to 14, राधिका प्रभु माताजी 15 to 16, रविकिरण प्रभुजी 17 to 18, प्रतिमा बोरकर माताजी 19 to 20, सौम्या नायक माताजी 21 to 22, सुषमा कामत माताजी 23 दकुनु 24, दीपा कामत माताजी 25 दकुनु 26, हाव सांगतास रश्मी भट 27 दकुनु 29, दिव्या शणे माताजी 30 दकुनु 34, शरण प्रभुजी 35 दकुनु 36, किरण प्रभुजी 37 to 38, वेंकटेश प्रभुजी 39 दकुनु 40, शैला माताजी 41 दकुनु 42. हरे कृष्णा. शांता रमा भट माताजी स्टार्ट करे तुम्हें.
ॐ परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोग नाम। श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वच एते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुसुरगणा ब्रह्मण महर्षय अमादिदेवानां महर्षीणां च परं सर्वशः यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमृतमर्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। ओम हरे कृष्ण। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुख दुःखं बहु भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विदः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अक्षता नाईक माताजी. यस सांगता. हरे कृष्णा. महर्षये सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमां प्रजाम् इतं विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्णा। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषमेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैवाब्रवीषि मे सर्वमेतद् मन्ये यन्मानं वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेशा देवदेव जगत्पते वक्तुमहर्ष्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमां स्तवं व्याप्य तिष्ठति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यह्यात्मविभूतय प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्तांसो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थितः अहमादिश्वमध्यं च भूतनामन्त एव च.
हरे कृष्ण आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना हरे कृष्ण हरे कृष्ण रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकाश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधासां च मुख्यं मां विद्धि पार्था बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः हरे कृष्ण हरे कृष्ण महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्सर्ववक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः हरे कृष्ण हरे कृष्ण उच्चैश्रवमनश्वानं विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानमहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजन्नाश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्याम चास्मि यम संयमतामहम् हरे कृष्ण दिव्याशणे माताजी असावा हरे कृष्ण कोणी सांगता की सुषमा 30-34 दिव्याकिणी माताजी असावा हरे कृष्ण प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषणां मकराश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मद्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदातामहम् अक्षराणामक्षरोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुख मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्षर नारीणां स्मृतिर्मेधदाद्रति क्षमा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर द्यूतं चालयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामपि हम व्यास कवीनामुशना कविः दन्दो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् हरे कृष्णा
न तदस्त्वति वित्ता यत्स्याम् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तम एव तुद्देशतः प्रोक्ता विभूते विस्तरो मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्वद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमज्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोषसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवादो रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, अक्षता नायक माताजी, डॉक्टर सुचेता पै माताजी, शुभा पै माताजी, दिव्याकिनी माताजी, राधे प्रभु माताजी, रवि किरण प्रभुजी, प्रतिमा बोरकर माताजी, सौम्या नायक माताजी, सुषमा कामत माताजी, दीपा कामत माताजी, मागिरी चरण प्रभुजी आणि किरण प्रभुजी आणि व्यंकटेश प्रभुजी आणि शैला माताजी. आज ही नाव सांगच्या भारी खुश आता मस्त हॉट लिस्ट असं. हरी हरी बोल पुराजनन भारी चंदुकन सांगला. हरी हरी बोल भारी खुशी आता मस्त मस्त धन्यवाद सांगता आम्ही भागवत पुराण कोंकणी तंका आमका हे एक अवकाश दिलेला आहे मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. हरे कृष्णा. आमका तुमको भी प्रति धन्यवाद लक्ष्मीपत माताजी. आमगेले एक 4 वर्षांनी तुम्ही की आमका श्लोक दिल्लासा की यांना पुराण गेले प्रभुजी पुराण गेले प्रभुजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे थँक्यू कृष्णा. माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ತುಂಗಲ್ ಟೀಮ್ घेऊन येतात सचिव दीस पश दीस जन चढता सची मस्त खुशी दिसता अशी पुराजरा एनकरेज करून एस्पेशली चरडवांक ग्रुप आज बसतो वाड आशिल्ले मस्त खुशी जाल्ले ऐकून मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखारी तुम्ही सेवा दिवका म्हणून नेमून घेता तशीच रामकृष्ण प्रभू तांगेल टीमाची आज आशिल्ली ती त्यांच्या चॅप्टरांत मस्त धन्यवाद प्रभूजी. तुमगेले योगदान मस्त आसा आमगे भगवद्गीते पारायणांत मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 11 चॅप्टर सांगू का विश्वरूप संदर्शन योग आमगे सची ममता शणे माताजी तांगे टीमा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आमगेले विश्वरूप दर्शन अध्याय 11 सांगचाक येता असा. भक्तीन चिरस्वी उमेश प्रभुजी, उषा माताजी, उत्पल प्रभुजी, श्रीनीति माताजी श्लोक 1 to 10, मारुति प्रभु, प्रीति माताजी श्लोक 11 to 14, निर्मला माताजी, सुरेश प्रभु श्लोक 15 to 18, वसंत प्रभुजी आणि विष्णु प्रभुजी श्लोक 19 to 22, अनुराधा माताजी, श्वेता माताजी श्लोक 23 to 26, सूर्यकला माताजी श्लोक 27 and 28, माया माताजी, पांडुरंग प्रभुजी श्लोक 29 to 32, वासुदेव प्रभुजी, देवकी माताजी, राधिका माताजी, भक्त कौशिक आणि भक्त क्षितिज श्लोक 33 to 42, दिव्या माताजी श्लोक 43 and 44, रूपा माताजी श्लोक 45 and 46, नलिनम्मा आणि भक्त सोहम, मंगेश प्रभु आणि वनिता माताजी श्लोक 47 to 55. स्टार्ट कर दवा. हरे कृष्ण. वसुदेव सुतं देवं कौच चातुर्वर्धनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं भवतो मम हाख्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्मरशो मया त्वत्कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाप्यहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवमेव ततस्यात्मं तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमा मनसेदीतश्च दुःखं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं वयम् पश्य मे पार्थरूपाणि श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोषसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतिर्न च हरे कृष्ण हरे कृष्ण पश्यादित्यान् वसूनरुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा भौन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत एकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चात् सचराचरं मम देहे गूढाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमि इच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् हरे कृष्ण दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्वर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सास्य भासस्तस्य महात्मनः हरे कृष्ण तत्र एकस्तं जगत् कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डव तदा हरे कृष्ण ततः स विस्मयाविष्ट नष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवीं कृताञ्जलिरभाषत हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलास्तनस्थ रसिंच सर्वानुरगांश दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तनमध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप हरे कृष्ण हरे कृष्ण किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वदोदीप्तमन्तनं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताः दीप्तानार्लार्कद्युतितममेवमयम् त्वमक्षरं परमं वेदित्वं तमस्य विश्वस्य परमं निदानम् त्वमवैय शाश्वत धर्मगोप्ता
सनातनस्तं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्णा. अनादि मध्यमनन्तवीर्यं मनन्तं भावुषशि-सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं ध्यावा पृथिव्योरिमन्तैः व्याप्तं त्वयैकेन दिशः सर्वा द्रष्टाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयप्रव्यति महात्मान्। अमेहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भिता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षाः सुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहोरुपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्टालोका प्रव्यथितास्तताहम्। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दृष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. वक्त्राणि ते परमानाशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विर्लग्ना जनादेषु पश्यन्ते हरे कला 1 मिनिट. वसंत माम म्यूट करा अनम्यूट असतो. म्यूट कर. या ओके. कला सांग. माया माताजी. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लिलीह्यस्य हस्येत ग्रसमान समन्ता लोकान् मग्रान् वदनैर्जलवर्धि तेजो विवाप्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रपन्ति विष्णु। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्री भगवान् वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मामुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं श्रमदम् मयैवैते हतां पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्ण। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ यद्यस्व जेतासि रणे सपत्नात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच एतश्चत्वां वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपन् मानं किरीटी नमस्कृतां भूय एवाह कृष्ण सुगद्गदं भीतं प्रणम्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रत्यशनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः कस्माञ्च तेन न मे रत्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोपाधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परमं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वायुरवोनेर्वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्व प्रतिपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च वयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तोते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽपि सर्वः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सखेति मत्वा प्रसवं यद्भुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं त्वदेवं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एतोऽत्यवाप्यच्युतसत्समक्षं तक्षामि मे त्वामहं प्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत् न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्राणिदाय कायं प्रसादये त्वामहवीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम् न यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच
इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दष्ट्वेदमानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दनम् इदानीमस्मि संवृत्तं सचेता प्रकृतिं गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नासिं यं यमं देवस्तस्य रूपस्य नित्यं दर्शनसंशिणः नाहं वेदेन तत्सया न दानेन चेतया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्ट्वा नासिं मां यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैन सर्वभूतेषु यसमामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। आज सगळ्यांनी भारी लाईक करून सांगला आमगेले विश्वरूप दर्शन लाईक चॅप्टर आमकां मेळ्ळो 11th भक्तीन चिरस्वी आणि भक्तीन अनुराधा भक्त क्षितिज भक्त कौशिक सगळ्यांनी भारीच आणि भक्त सोहम सगळ्यांनी भारी लाईक करून सांगले तशी सगळे माताजी आणि प्रभूजीन बी भारी लाईक करून सांगले आणि मेन म्हळ्यार मागील मामू मागील आम्हाल भाऊ वेदमूर्ती तो भटमाम एक्चुअली सो आमक सौभाग्यता आणि आमगेल ग्रुपांत येऊन चॅन्ट आज आषाढ एकादशी निमित्त जॉईन करून तो आणि तागेल पूत दोगी जण सो त्यांनी बी हंत पार्टिसिपेट करून आमकां आनीक आमगेले हे प्राऊड करेसिले आणि आमकां आमगेले दंडवत प्रणाम मामूक आणि माईक तेगेल बायल माई ಒಟ್ಟು लोक ಒಟ್ಟು लोक पार्टिसिपेट केले मस्त मस्त धन्यवाद आणि भारती पै माताजीक मस्त धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी हे आषाढ एकादशी निमित्त सगळ्यांक एक अपॉर्च्युनिटी दिली खातीर सगळी एक निमित्ता माताना एक जावन आम्ही मेन आषाढ एकादशीचे निमित्त ते आणि कालीचे आमगेले रथोत्सव जाल्लेलो आसा जगन्नाथ रथोत्सवात निमित्त टुगेदरनस ಒಟ್ಟು लोक एक जाव का म्हणून ताज प्रकार आज आषाढ एकादशी का तुम्ही दिलेल्या अवकाशा खातीर आम्ही ಒಟ್ಟು लोक एक जावन आज पाठण केली असं चूक असेल भागवत पुराण दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनंतानंत धन्यवाद माताजी। अशी प्रति एकादशी तुमगेले सगळे फॅमिली पळोवचे आमकां खुशी दिसता नवे नवे जना घेवन येता आसता तुमी आनी तुमकां कितली प्रिती आसता एकल्या मध्यन म्हणून मस्त खुशी दिसता माताजी सगळे जण एक इन्स्पिरेशन तुमी चेडूं दाखून मालगड पासून आसा तुमगेले टिमान अशी मुखार येवन प्रति एकादशी साव दिवका म्हणून हांव नेमून घेता
आजी नव जॉईन झालेले जण प्रति प्रति एकादशी घेऊन येऊ का म्हणून विनंती करतो माताजी. अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 12 अध्यायु भक्ति योग संगम ट्रस्टची रामकृष्ण प्रभुजनी तांगेल टीम. हरे कृष्ण. अपास अनेक फॅमिली सेम फॅमिली कंटिन्यू करतात सर. धन्यवाद. हरे कृष्णा. आज 12 अध्याय भक्ती योग संघच्या इतिहासाची भक्त तेजस, तशी भक्त श्रेयस, तशी राधिका माताजी श्लोका नंबर 1 ते 6, तशी सुरेखा माताजी 7 आणि 8, तशी भक्त शुभम, भक्तीन साक्षी, तशी शशिकला माताजी 9 ते 14, तशी भक्तीन ईशा, राजा प्रभुजी, राधिका माताजी 15 ते 20. कृष्णा. प्लीज तुमगे श्लोक स्टार्ट जावचे पहिले तुम्ही म्यूट उरा. तुमगे सांगची टायमार अनम्यूट केल्या बरें येता. लायक म्हळ्यार दुसऱ्यांक कांय जाता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू तेजस. हरे कृष्ण. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वापरिउपासते येषाप्यक्षरमव्यक्तं तेषामेवोपवित्तमः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ता तमान्यताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एत्वक्षरमनिर्देश्य व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थामचलं ध्रुवम्. तन्दियामेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्रापुन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्लेशोऽधिकतरस्तेषा अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते हेतु सर्वाणि कर्माणि मही सन्न्यस्तमत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तेषामहं समुद्धर्तः मृत्युं संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशि च चेतसाम्. मय्येव मनोद्वस्य मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिं व्याप्स्यसे. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासाच्च ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते. ज्ञानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःख सुखक्षमे. सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनूपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आयचे 12 चॅप्टर वाचे आयले भक्त तेजस, भक्त श्रेयस, राधिका माताजी, सुरेखा माताजी, भक्त शुभम, तशी भक्तीन ईशा, राधिका माताजी, तशी राजा प्रभूजी सगळ्यांना चंद्रितीन सांगिल्लें आसा आमकां हे अवकाश दिल्ले आयज दिवसाचे आषाढ एकादशी दिवस भागवत पुराण कोंकणी टिमा लिडर स्पेशली भारती पै माताजी आज तुमी आमकां मस्त हें दिलें हेल्प केलें की सगळ्यांक एक 2-2 श्लोक दिल्ले आमकां हें केल्लें आसा। तशीची माया माताजी, तशी विद्या पै माताजी सगळ्यांक आमगेले दंडवत प्रणाम। तशी भागवत पुराण कोंकणी सर्व टिमा मेंबर्सांक आमगेले आयचे आषाढ एकादशी निमित्त सर्वांक शुभेच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी. सगळे फॅमिली कोट करून नवे नवे जण हाडतास तुम्ही मस्त खुशी दिसतास मस्त धन्यवाद. आयचे मस्त 13 चॅप्टर थोडे स्लॉट 10th चॅप्टर थोडे स्लॉट 11th 12th पुरे मस्त तुमगेले ग्रुपात आयलींची मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. अशी पुरा जन मुखारी 2 श्लोक जाल्यार येडनाच्या 4 श्लोक पुरा जन पार्टिसिपेट करे सुख म्हणून निमून घेता. आम्ही पुरा कोऑर्डिनेटर्स सांगितले 2 श्लोक दिवका म्हणून तुम्ही स्ट्रिक्टली फॉलो केला मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. अशी मुखारी साव दिवका सगळे जणांनी बारी चंद करून डिसाइड केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 13 अध्याय उच्च पुढे थोडे अनाउन्समेंट आसा. भागवत प्रवाह सिरीज चलता आसा. 7th जुलै मंडे म्हणा फाल्याक 8:30 PM आसा फ्रॉम आयन एज टू गोल्डन एज या टॉपिक आसा. स्पीकर आसाची इस ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभूजी. या सेशनात तुम्ही सगळे जणांना कशी तुम्ही आज पण इतली जण आम्ही अराउंड 300-350 जण तशीच रेग्युलर सेशन आसा प्रति सोमारा बुधवारा शुक्रारा शनिवारा रेग्युलर सत्संग आसा. पुरे सेशनात तुम्ही अशी मुखार अटेंड जावका ताजी लाभ घेवका म्हणून हांव निमून घेता. तशीच शनिवाराचे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन आसा 7:30 PM इंडिया टायमाक. या सेशनाक पुरा जणांनी अटेंड जावका. संडे जपा सेशन आसा सकाळ 6:30 का 10 राउंड 10 ऑफेन सांगू इच्छा पाविली जो एक राउंड लीड करू इच्छा पाविली श्रीमती शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करका म्हणून निमून घेता. तशीच नेक्स्ट एकादशी आसा 21 जुलै का कामिका एकादशी. कोणाक
चांट रिसाइट कोर्सच्या भगवद्गीते श्लोक इच्छी पावताची त्यांनी 1 to 6 चॅप्टर श्रीमती माया नायक माताजी, 7 to 12 चॅप्टर हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी, 13 to 18 चॅप्टर म्हाका नाव दिवेत. तशीच प्रति सेशना पुढे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन असं कोणा सांगू इच्छस की त्यांनी जयंती नायक माताजी जो त्यांनी हर ग्रेस जया गौरांगी माताजी आमगेल जयंती नायक माताजी तांकां तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूयेत. तशीच मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केलेलं असं चड डिटेल जावं करता तुम्ही हर ग्रेस ब्रजगोपी माताजी जो हर ग्रेस राधिका भाव माताजी कॉन्टॅक्ट करूयेत. वैष्णव भजन संध्यास 17th जुलै थर्सडे 8:30 PM म्हाका गुरु पौर्णिमा स्पेशल कोणा तुमका इच्छस की सांगू का कीर्तन तुम्ही राजेश्वरी राव माताजी जो श्रीमती रश्मी भट माताजी जो मधुरा मंदाकिनी माताजी हांगा कॉन्टॅक्ट करका म्हणून निमून घेता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माया माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद भारती माताजी. सक्कळ रिसायटेशन आहे बारी चंद कोण मिळालं असं. आता मी 13 चॅप्टर रावच्या मुखार सगळ्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग मोर्चा इतिहासाची 1 and 2 शिल्पा हेगडे माताजी, 3 and 4 कार्तिक शणे, 5 and 6 सुषमा शणे माताजी, 7 and 8 शांती शानबाग माताजी, 9 and 10 संध्या प्रभू माताजी, 11 and 12 विजया भट माताजी, 13 and 14 ममता माताजी, 15 and 16 शिवानी माताजी, 17 and 18 श्रुति माताजी, 19 to 20 आयुष प्रभुजी, 21 to 22 21 and 22 लोकेश प्रभुजी, 23 and 24 रुद्धि माताजी, 25 and 26 जयेश प्रभुजी, 27 and 28 जागृति माताजी, 29 and 30 चंद्रिका माताजी, 31 and 32 रामकृष्ण प्रभुजी, 33 to 35 रचना माताजी. ओवर टू शिल्पा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. दंडोत प्रणाम. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतद् विदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते. क्षेत्रम् एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तच्छेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीते छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दश कैंच पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिरोरुमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमामृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्त्र च भैरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मता तत्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्व ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम्। लोकेश, हरे कृष्णा, एक मिनिट. शिल्पा आहे. ओके. हरे कृष्ण. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिज्ञान गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य जन्मसु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्ययुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातिरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विधि भरतवर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्
प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकसमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनादित्वा अनिर्गुणत्वा परात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याम् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे ततात्मानोपलिप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथा प्रकाशयत् एकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी भारी चंद्रकोन म्हणाल असं शिल्पा हेगडे माताजी, कार्तिक शणे, सुषमा शणे माताजी, शांती शणे माताजी, संध्या प्रभू माताजी ಹಂಗತೈ ಹಂಗ ನಂತರ ಸಕಳಾಕೆ मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंदकोन सकळाने मिळालं असं हाजी मुखारे रामकृष्ण प्रभू हाने कोऑर्डिनेट केलेलं सगळ्यांका मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. विजया भट माताजी, ममता माताजी, शिवानी माताजी, श्रुती माताजी, आयुष प्रभुजी, लोकेश प्रभुजी, वृद्धी माताजी, जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी, चंद्रिका माताजी, रामकृष्ण प्रभुजी आणि रचना माताजी सगळ्यांना मस्त मस्त धन्यवाद. अशी काय नाही म्हणून आमका सहकार्य करण्यावर रिक्वेस्ट करता. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता आम्ही 14 अध्यायाच्या गुणत्रय विभाग योग या म्हणता येतं सची दिव्या कामत माताजी अंतांगेल टीन ओव्हर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चॅप्टर 14 गुणत्रय विभाग योग सांगचं रेसाइट करचे तससी पार्वती माताजी, रेखा माताजी, चंद्र माताजी, नीता माताजी, प्रियांका माताजी, गीता बोरकर तेंगेल प्रॉब्लेम जाता तेंगेल जाग्यावर निर्मला पै माताजी सांगताली ती, धनश्री पै माताजी, अंकित प्रभुजी, धृती माताजी, देवना माताजी, वसुधा माताजी, रमा माताजी, लोका माताजी. हरे कृष्णा. पार्वती माताजी स्टार्ट करा. हरे कृष्णा. पार्वती माताजी अथ स्टार्ट करा. चतुर्दशोऽध्यायः। माताजी म्यूट चालला तुम्ही. माताजी म्यूट. हा आज समजलं. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोग। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च। हरे कृष्ण. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय
मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन माता जी? दिव्या कामत माता जी। ओके, चंद्र माता जी एद्दोळ असले त्यांनी आता गेले दिसतं. हा सांगतो माताजी. 6 सत्वं रजस्तमा इति गुणः प्रकृति संभव निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वत् प्रकाशकं नामयम् सुखसंगेन बाध्नति ज्ञानसंगेन चानघ। नीता माताजी। नीता हरे माताजी हाँ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्त तन्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। प्रियंका माताजी। हरे कृष्ण। सत्वं सुखे संजयति रजकर्मिणि भारत ज्ञानामृत तु तमः प्रमोदे संजयत्युत रजस्तमश्वाभिभूय सत्वं भवति भारत रजं सत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण। निर्मला माताजी सांगताय ना? गीता बोरकरले माताजी अनम्यूट करा, अनम्यूट करा. सांग. हरे कृष्णा. सर्वद्वारेषु देहिस्मन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभं प्रवृत्तिरारं कर्मणामशं स्पृहा रजस्मितानि जायन्ते विवृधे भरत वर्षभ. 13 and 14 is बाय बाय. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नन्भवन् यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्रमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण. धनश्री। हरे कृष्ण। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलिंसस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृत्स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं राजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानतमस फलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहवतमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। हरे कृष्ण। धृति।
हरे कृष्णा। नयनं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भवं सिद्धिगच्छति। गुणाना एतान् अतन्ति ये त्रीन् देहि देहसमुद्भवं जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मर्त्यम् अश्नुते। हरे कृष्ण। अर्जुनोवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीगुणानीतान् अतीतो भवति प्रभु किमाचार कथं चैत्र स्त्रीगुणान् न प्रतीते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रमुक्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। 23 हांव सांगता त्या माताजी पावनी उदासीनावदासीनो गुणैर्योर्न विचल्यते गुणवर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चन तुल्यप्रिय अप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानपमान रमा माताजी हरे हरे कृष्ण मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् बहुभूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। लोक अनम्यूट करना अनम्यूट करो। ब्राह्मणो हरे कृष्ण ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाः अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखसैकान्तिकान्तिस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण सगळ्यांचं रेसायटर्स पार्वती माताजी रेखा माताजी चंद्र माताजी नीता माताजी प्रियांका माताजी गीता माताजी निर्मला माताजी धनश्री माताजी अंकित प्रभुजी कद्रुती माताजी देवना देवना माताजी वसुधा माताजी रमा माताजी लोका माताजी सगळ्यांक धन्यवाद आणि भागवत पुराण कोंकणी अवकाश करून दिले तांका मस्त मस्त धन्यवाद आणि भारती माताजी के मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण थँक यू व्हेरी हरे मच। कृष्ण हरे थँक यू व्हेरी थँक मच। यू दिव्या कामाताजी मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांनी भारी चंदकोन मिळेल असं अशी तुम्ही केन्नाय तुमची टीम घेऊन येवं म्हणून रिक्वेस्ट करता। फर्स्ट टाइम घेतलं माताजी फर्स्ट टाइम दिला सगळ्यांनी चंदकोन मिळेल असं धन्यवाद धन्यवाद मस्त धन्यवाद। धन्यवाद सगळ्यांनी हांव एक रिक्वेस्ट करता कसं सगळ्यांनी म्यूट दवरता बाकीच्या डिस्टर्ब जाता तांगे लेटर नितन मात्र तुम्ही अनम्यूट वन का म्हणून रिक्वेस्ट करता। आता आम्ही 15 चॅप्टर वरच्या पुरुषोत्तम योग मंच एतसची डॉक्टर सीवी कामत आणि तांगे टीम तानी नाची प्रभुजी नाची आजी सो शुभा माताजी हानी टेक ओवर करतली जेवळ टू माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी अतः पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोग अंतुले श्लोक सांगू येतसची रामनाथ किणी प्रभुजी 1 to 4 अंजलि माताजी 5 to 7 आशका माताजी 8 to 10 पुष्पापई माताजी 11 to 13 रामनाथ राव प्रभुजी 14 to 16 17 to 21 वर हाव सांगता सर रामनाथ किणी प्रभुजी माम हरि ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम्
अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तताश्च शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसङ्गतस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रत्यता पुराणी। हरे कृष्णा। निर्मानमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तत् न तद्भावसयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवृतन्ते तद्धाम परमं मम ममैवाङ्को जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितिं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभक्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः आत्मोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं माया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत।
ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ಕಾಮತ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಟೀಮಾಂದು ಶ್ಲೋಕ್ ವಾಜ್ಜಿಲಲೆ ರಾಮನಾಥ್ ಕಿಣಿ ಪ್ರಭುಜಿ, अंजलि माताजी, आशालता माताजी, पुष्पा किणी माताजी, रामनाथ राव प्रभुजी हांक पुरा जनके धन्यवाद. तशीची कोंकणी भागवत पुराण टीमाके अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. माया नाईक माताजी 2 सेकंड्स जस्ट एक अनाउन्समेंट करू आशिला. सो आज आमी मस्त जन नोटुकोन रेसिटेशन करता आसाची संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आषाढ एकादशी प्रयुक्त. आज एक अनाउन्समेंट करता आशिल कसं म्हळ्यारी तुमका या भगवद्गीते श्लोकाज प्रनाउन्सिएशन शिकूक जलारी ताजे ट्रेनिंग तुमका जाय म्हण जलारी दोन सेवादारी रेडी आसाची. त्यांनी हरग्रेज विनोदवाणी माताजी आणि हरग्रेज मधुर मंदाकिनी माताजी भागवत पुराण कोंकणी तर्फीन तुमका प्रनाउन्सिएशनाच्या ट्रेनिंग भगवद्गीते श्लोकाक शिकूक रेडी शिकोवन दिवच्या रेडी आसाची. सो तुमका त्या ट्रेनिंग जाय म्हण जाल्यारी तुम्ही विनोदवाणी माताजी कॉन्टॅक्ट करूयात आणि 2 जण करून तुमका ट्रेन करताची. हरे कृष्णा. धन्यवाद. ओवर टू माया नाईक माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. आता मे 16th चॅप्टर आवच्या देवासुर संपत विभाग योग म्हणच्या इतिहासाची श्लोक 1 and 2 माधवी नायक माताजी, 3 and 4 प्रतिमा पै माताजी, 5 and 6 शारदा कामत माताजी, 7 and 8 प्रीति नायक माताजी, 9 and 10 विनुता भट माताजी, 11 and 12 देवामृत भट, 13 and 14 गौरी भट माताजी, 15 and 16 दीपा गडियार माताजी, 17 and 18 वेदव्यास कामत प्रभुजी, 19 and 20 लेखा कामत माताजी, 21 to 22 डॉक्टर कामाक्षी माताजी, 23 and 24 दिव्या कामत माताजी. ओवर टू यू माधवी नायक माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षोडशोऽध्यायः श्री दैवासुर संपत् विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तेजः. हरे कृष्णा. म्हणा माताजी. हरे कृष्णा. तेजः क्षमा धृति शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं जातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् नैव आसुर एव च.
दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं प्रार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। ऑन केला हमें कसं झालं पुढे? प्रीती नाईक माताजी ऑनच कॉल. हरे कृष्ण. नाही झाला तो. The speaking language is not detected. हरे कृष्ण. 7th श्लोका कोण म्हणतं सर? निघेल गणपडे 7. प्रीती नाईक माताजी. नाईक माताजी कोण ते नाईक कोण? वारेजा माताजी असायची तुम्ही म्हणतो मिळाल नाही का स्लॉट? हरे कृष्ण. कोणी म्हणतावे विनोता भट माताजी कर स्टार्ट कर. हरे कृष्णा. प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत्याम हेतुकम्. हरे कृष्ण. ಲೈಟ್ ಗಳು ಕಹಿತ್ತು ಧನ್ಯವಾದನೆ देवामृत पार्ची लाईट विनोदमय सांग सांग. बुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. हरे कृष्ण. चिन्तामपारिमेयं च प्रलयन्तमुपाश्रिताः कामोपाभोगपरम एतावदिति निश्चिताः आशपाशसतेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगर्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. हरे कृष्णा. इदमद्य मया लब्धम् इवं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् आसो माया हतः शत्रुः अन्येष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. हरे कृष्णा. ಪ್ರತಿಮಾಕ ದೀಪಾ ಗಡಿಯಾರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश नित्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.
त्रिविधं नरकस्येद्यं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः सेय ततो यान्ति परागतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परं गतिं तस्मच्छस्त्रं प्रमाणप्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविदनोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. हरे कृष्ण. एक मिनिट. आज प्रतिमा वर्षा पै हांणी जॉईन झालेले आसा तांकां धन्यवाद अर्पण करता आनी मागीर आका आनी चिंपी दुखून मागीर मम्मा बायल विनूत माय तांणी जॉईन झालेले आसा तांकां धन्यवाद अर्पण करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. राधिका बाबा माताजी तुम्ही कोऑर्डिनेट केलेले चॅप्टर भारी चंद कोण केलेलं आसा. सगळ्यांक हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. भारी चंद कोण सगळ्यांनी मेळलेलं आसा. माधवी नायक माताजी, प्रतिमा पै माताजी, शारदा कामत माताजी, प्रीती नायक माताजी, विनुता भट माताजी, देवामृत भट, गौरी भट माताजी, दीपा गड्यार माताजी, तशीच वेदव्यास कामत प्रभूजी आणि लेखा कामत माताजी, दिव्या कामत माताजी सगळ्यांक हांव मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. राधिका बा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद कोऑर्डिनेट केला जाका. हरे कृष्ण. सगळ्यांनी कोण म्हणाल आसला. आता 17th चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग राजेश महाले प्रभूजी हाने 10 श्लोक ते कोऑर्डिनेट केलेलं आसा. तुम्ही नाव सांगता प्रभूजी. हरे कृष्ण. आज आमकां श्रद्धात्रय विभाग योगाबद्दल 1 to 10 श्लोक सांगचे आमकां अवकाश दिल्लो आसा. 1 to 10 साईरामजी आणि 3 to 4 श्रीदेवीजी, 5 to 6 स्वातीजी, 7 to 8 दीपाजी आणि 9 to 10 हांव सांगता. ओवर टू साईरामजी. हरि ओम. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण. श्रीदेवी जी. नेट नाम है श्रीदेवी. श्रद्धा. हेलो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्रीदेवी जी. सत्वानुरूप. हरे कृष्णा. ऑडिबल असवे. हरे कृष्णा. श्रीदेवी. सास माताजी. कंटिन्यू श्रीदेवी. सत्वानुरूपति भारत श्रद्धा मयि स एव सः
ऑडियबल ना देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये हरे कृष्णा सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्ध स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हरे कृष्णा। अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं त्वानिध्यासुरनिश्चयान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपसस्तादानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या सिग्धा स्थिरारद्याः आहारा सात्विक प्रियाः। हरे कृष्ण। कट्वं ललवणा तुष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहार राजसश्चेष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। हरे कृष्ण। आज आमका अवकाश 1 to 10 श्लोक आमका ही कोंकणी ग्रुपान आमका अवकाश दिल्लो आसा। आज साईराम श्रीदेवी थोडा डिस्टर्ब जाला नेटवर्क प्रॉब्लेम तशीच स्वातीजी आणि दीपाजी भालचंद्रकन सांगला आसा आमका अवकाशाक आणि इतलेच न्ही आमगे माया माताजी निरंतरवाद आमचा संपर्क दवरन व्यवस्थित जावका म्हण इंटेंशन ते म्हाका खूब खुशी दिसले ते मन ते व्यवस्थित जावका ಒಟ್ಟು गीता पठण म्हणून अनंत अनंत तुमक प्रत्येक जण हांव धन्यवाद दित आसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही चिकनातील ताची अनंत अनंत धन्यवाद माताजी प्रभुजी सगळ्यांनी चंदकोन मळल आसा हे चॅप्टर जायनी 10 श्लोक मात्र जाला आनी ते आसचे नाव वाजिता 10 श्लोक ते जालेले आसा 11 to 12 विजयशणे माताजी तशीची 13 and 14 पुत्र सुदामा प्रभुजी मस्त खुशी जाता आमगेल्यानंतर पार्टिसिपेट करते मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तशीची 15 to 28 राजेश्वरी राव माताजी हांनी कोऑर्डिनेट केलेलं आसा हांव नाव आपयत माताजी अज्ञानवा 15 and 16 प्रतिभा पै माताजी 17 and 18 भारती भक्ता माताजी 19 and 20 अनुपमा शणे माताजी 21 and 22 गीता शणे माताजी 23 and 24 मालती कामत माताजी 25 and 26 राजेश्वरी राव माताजी 27 and 28 गीता अर्शणे माताजी तशी हरे कृष्ण मंत्र आर्य कामत मंत्राची ओवर टू यू विजय शणे माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं डम्बार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठं तं यज्ञं विधि राजसं। हरे कृष्ण।
विधिहीनम् अशिष्टनम् मन्त्रहीनम् अदीक्षणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। हरे कृष्णा। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः अफलां काङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। हरे कृष्णा। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्ण। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असकृतमवज्ञातं तद्दामसमुदारतम्। हरे कृष्ण। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोम इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। हरे कृष्ण। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। आर्या ना आर्य ना येते तू सांग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. आज आषाढ एकादशीच्या पर्व दिसारी 17 अध्यायाचे
ಶ್ಲೋಕ ಪಂದ್ರತುಕುನು 28 ತಯಂಕ್ ಸಂಗೋಕ ಅವಕಾಶ ಲೆಕ್ಕ मस्त मस्त धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक लास्ट मिनटाक आमकां एक अवकाश मेळ्ळ्या बद्दल खुशी जाता असं मनाक आणि सकडांनी बारी चंद कोण सांगला मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा ओवर टू यू माताजी ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಕत तुम्ही इतले जण ಒಟ್ಟು करून म्हळ्यार मस्त संतोष जालो कोणा सांगचे म्हूण आलोचन करताशिल्ले ते जाले पळय केन्ना तुमगेले हुडूक आसा ते राजेश्वरी माताजीक सांगल्यार आमकां जन मेळटा म्हणून सांगून मस्त मस्त ना धन्यवाद माताजी देवाल सेवे करू का एनी टाइम आम्ही रेडी असाची अवकाश सपोर्ट केलेले मस्त मस्त धन्यवाद लायक जाता माताजी मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण अशीची विजया विषणे माताजी तुम्ही नाव दिलेल्या मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद पण म्हणलं असं विप्र सुदामा प्रभूजी तुम्ही पार्टिसिपेट केला आमकां भारी खुशी आजी मस्त खुशी जाली धन्य कशी धन्यवाद सांगचे म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद माताजी प्रभूजी अशी केन्ना येऊ का मध्ये मध्ये येऊ का तुमकां टाइम आम्हाला तसं काही पण येऊन आमकां सपोर्ट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता आता 17 अध्याय जाल्लो 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग म्हणच्या दिवसाची लिंबा शणे माताजी आणि तांगेल टीम ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐक प्रश्न माताजी वय वय ओके आज 18 अध्याय वाजूचाक आमगेलो टासाची विघ्नेशु श्रीकृष्ण वेंकटेशु लक्ष्मी नंदिनी मागीर पैमाई कमलाक्ष कामत सुनीता कामत मेगेल आनम्मा आनी मेगेल बाप्पा मागीर आमगेला बेंगळूर ಅದಕ್ಕೂ क्षमा अक्का फुल ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಜೊತೆಸ क्षमा अक्का वामन आचार्य मामू गीत माई सुधीरಣ್ಣ ತಂಗೆಲ್ ಬಾಯಿಲ ದಿವ್ಯಮಾಯಿ मागिरी नेक्स्ट संगीत अक्का रूही मागिरी दहीसर तुलान 7 जण जॉईन झालेले असाची मागीर अनुराधा नायक शिल्पा नायक दीपक शणै सुचरिता नायक यशोदा कुडवा हर ग्रेस मोहा विमोहा देवी दासी माताजी मागिरी सुपर्णा भट विश्वनाथ नायक मागिरी रविकला पै योगेश पै मागीर लास्ट श्लोक हांव रिसाइड करतस हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे विघ्नेश आम्ही सूर करूया विघ्नेश विघ्नेश नाही सांगता असा विघ्नेश पापा सुबेर उलयता त्याला ना मागीर सांगताचे आमी जायत श्री गुरुभ्यो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ 18 मोक्ष संन्यास योगः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषोदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः हरे कृष्ण त्याज्यं दोषादित्तिके कर्मणः यद्यदानः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं फले तत्तमा त्यागो यज्ञदान तप कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एत्यानपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यामिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् अनम्यूट करी
हरे कृष्ण कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मत न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः नहि देहव्रता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनु ಅಮ್ಮ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೋರ್ನು ಸಂಕ तांगेला इंटरनेट ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ अस्की म्हणू तांगेल बिहाफ आरे हांव वाजूचवा पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः आचर्म ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु एकस्मिन् कार्ये सक्तं महेतुतम् अतत्त्वार्थवत्तल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषताकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साङ्कर्वेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजसम् उदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपक्षयच्च पौरुषम् मोहादरभ्यते कर्म यत्तातमुच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी नृत्योत्साहो समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते हंगे सांगा रागी कर्मफल प्रेप्सुर्लुब्धो हित्माकशोचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तयत् अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदम् धृतैश्चैव गुणतः
त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रूही। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च काराकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकारमेव च आयाथवत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आम्ही दैसरादाकडून 7 जण म्हणताची 34 आणि 35 अद्विक कामत म्हणतात, 36 आणि 37 अक्षता कामत म्हणतात, 38 आणि 39 अमर कामत, 40 आणि 41 लता कामत, मागीर 42 आणि 43 माया प्रभू, 44 आणि 45 प्रिया प्रभू आणि 46 आणि 47 मुक्ता प्रभू हांव म्हणता. अक्षता. हरे कृष्णा. यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेध धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त आत्मबुद्धिप्रसादजम्। हरे कृष्णा. विषेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतं पमं विषमीव परिणामे विषमीव तत सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चाणुबन्धे च सुखं मोहनमात्रनं निद्रालस्य प्रमादोर्तं तत तामस्य मृदार्तम्। हरे कृष्णा. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। हरे कृष्ण. शमोदमस्तपश्चौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। हरि ओम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण. अनुराधा नायक. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्मसिद्धिं परमां शून्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिल्पा नायक माता जी। हरे कृष्ण। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे। समासैनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यधुस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मिगल बमनल बदला खावा जेतस विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुष्पाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। हरे कृष्णा. सुचरितमय. हरि ओम। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोषति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। भक्त्या मामभिजानाति यावान्याशास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। यशोदमय. सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। हरे कृष्ण। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोषसि विनक्ष्यति यदहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हरे कृष्ण। विश्वनाथ मम. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यातरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हरि ओम. हरि ओम. आनु नेक्स्ट वाजित ताचो तुम्ही तुमगेल हांव वाजिलाल आसा तांक ಸ್ವಲ್ಪ नेटवर्क प्रॉब्लम आसा शा दिसता आसा जॉइन जावचा. सर्वगुह्यतमं भूयः
शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः कलक न च तस्मान्ननुशेषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टसामिति मे मतिः कंटिन्यू करिए श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम् अनेक दोन वाचू आहेत आता मी त्याला सांगेल नंबर असेला राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं पश्यामि च मुहुर्मुहुः तत् च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजं पश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे त्याचं श्री हरे कृष्णार्पणमस्तु આજે आयची या प्रोग्रामांतू पवित्र एकादशी दिवस पार्टिसिपेट केले पुरा जनांकी हृतपूर्वक धन्यवाद सांगता तशीच मस्त जन आमगेल्या डिओटीज एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया तुका जॉईन जाता आशिल्ल्याची 8:30 म्हणून आमी लेकीन ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जालेली मी तांकां मस्त लेट जाता आशिल्ला तशी दे कुड नॉट कंटिन्यू चडू आशिल्लेच मस्त जाना तशी आमी घेवका पडला आमीची सो पुनरपी
एकादशीच पर्व कालारी पुराजनाके देव मस्त बरे करो अपार शुद्ध तत्वज्ञान मेळ्ळो नैष्टिकी नारायणाला कृष्णाली भक्ती मेळ्ळो आणि देवाला अनन्य रीती देवाला सेव करता असेल भाग्य पुराजना कृष्ण अनुग्रह करो म्हणून मागून घेता. ओव्हर टू यू क्षमा माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद नीलिमा माताजी. 1 मिनिट मायाका, जस्ट 1 सेकंड. रणीयस सगळ्यांक स्पेशली लास्ट मुमेंट रिसाइट केलेल्याक आनम्माक आणि भाव वन्नीक आणि निधीक शिल्पा नायक हांणी जॉईन जालेलीची तांणी फर्स्ट टाइम रिसाइट करचे. थँक्यू शिल्पा. अनुराध माय थँक्यू सो मच. आणि मुखार केदनय तुम्ही रिसिटेशनात भाग घेवका म्हणून अनुरोध करता. हरे कृष्णा. आणि मुख्य जावन मुक्ताका दैसरादुकुनु तांणी नाव दिलं मात्र तांणी एद्दोळतना तांगेली सुमधुर आवाजान एक भजन सांगचे आसा तांणी. सो प्लीज आयचे पर्व काल जगन्नाथाल्यार सोना भेश अवतार मात्र नाही आजी विठ्ठल पांडुरंग तांगेले गुणगान जावचे आसा ते ऐकून आम्ही पवित्र जाऊया. हरे कृष्ण. मायाका ओव्हर टू यू. हरे कृष्णा. नीलिमा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. आणि हरप्रीस राधिका भाऊ माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. दोघांनी मेळून चॅप्टर तुम्ही फिल केलेलं असं नंतर धन्यवाद. सगळ्यांनी भारी चंद कोण मिळेल असं. आता आषाढ एकादशाची गोड दिवस. आषाढ एकादश दिवस एक विठ्ठल भजन ऐकणं तरी ते पूर्ण जायना. सो एक आम्ही एक भजन ऐकूया मुक्ता प्रभू माताजी आणि भारी चंद कोण म्हणताची मस्त तांगेल भजन हांव आयकलेलं असं. आजी एक विठ्ठल भजन सुंदर ते ध्यान हानी म्हणतलीची ऐकूया. मस्त मस्त सगळ्यांनी ऐकू का म्हणून रिक्वेस्ट करता. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मेल आवाज मस्त बसला. हांव काळी तिन्नीर म्हणता मला बिलकुल मेल आवाज कळतल तुमकां उलोवचकता जायना म्हाका. हांव एक प्रयत्न करते भजन म्हणच्याक. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान करकटावरी ठेवूनिया सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान तुळसी हार गळा कासे पितांबर तुळसी हार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर तेंची रूप सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान मकर कुंडले तळपती श्रवाणी मकर कुंडले तळपती श्रवाणी आ आ आ मकर कुंडले तळपती श्रवाणी कंठी
कौस्तुभामणि विराजित सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख पाहिन श्रीमुख आवडीने सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान करकटावरी करकटावरी ठेवूनिया सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी पंढरीनाथ महाराज की जय. याला आवाज मस्त लो झाला चढून जायला पुरा ऐकून क्षम करायची. हरे कृष्णा हरे बोल माताजी. भारी चंद पण तुम्ही म्हणाल असतं ते सुंदर ते ध्यान होते आता गेल ध्यान आता गेल ते डिस्क्रिप्शन भारी चंद भारी चंद कोण म्हणले माताजी स्वर धन्यवाद भारी लायक आशिल्लो सगळ्यांनी धन्यवाद. एन्जॉय केलं म्हणलं एकदम हरे कृष्ण. सगळ्यांक लास्ट ते बेसून ऐकलेल्या का मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. आयच्यान गेले भगवद्गीता पारायण आम्ही हांगाची कैद करूया एंड करचो ना करते माताजी त्या माताजी. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. गीता पारायण की जय. ಮುಕ್ತ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಕ ಪಂಡ್ರಪುರ ಧಾಮಕ್ ವೆಲ್ಲ ತಂಗೆಲ ಮಧುರ್ ಮಧುರ ಭಜನೆನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿಕ. धन्यवाद. नेक्स्ट टाइम मेगल वॉइस समजवरता आणि अनेक सली चंद भजन म्हणजे प्रयत्न करते. धन्यवाद. अनेक दिन हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್.